Nari mdunge na gungu, wanati nari mdunge na gungu. Nari mdunge na gungu, rimfulie mawe. Momijini hatu, gozibi kuti bienvenue. Assalamu alaikum, shando walo maisilamu ranzola ulaya haki. Diaspora litilemewe linike huo wazaze wenza irumisha heti. Wajuhe walikombowe. Wamraza tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Banda mzidungu soni mwae manyanyasi Ubedillahi Mshangama mudiru jimla hamuda waheli daho la Facebook FM haonesa ye prise d'otage ikao ifanyilwa ye rais wahe daula ya haki mudiru jimla waheli daho la Facebook FM ulona uvumzi wa makazi manyanyasi Abdallah Abdu Hassan osikolewe inu hafanyilwa kidnapping ikao hamensi hatu yisa ibuhe matwa. Hame sirikali wasa wariholo. Hame sirikali ngwanzo wasome wana wakomoro. Zitendo za kifujari ikao mkinishia hauke ngazijirio harima yezensi mbali mbali za hiyonsi haukana yenamna ya kidnapping ikao ya rais wa daula ya haki Abdallah Abdu Hassan yafanyilwayo usikuwalewe inu. Ya sirikali hama ibua mlango nganzao hama yema ikaanza iwonese ye maranyia ya ukana hamazi la ndrongo mkinishiha. Inde manaika ongar juzi sao wakomori ya ukana osikolewe inu kidnappingi ifanyiliwa ya rais wa daula ya haki Abdallah Abdu Hassan lera 24 banda ujitowa ubahanu ikaondo ya kaya ya masuyaja osikuwa jana. Harimaye ziraru zauhe ya zabo Golden Chilipu zauhe ya zaunjia harma omji wa hansambu ya Itsanraya rais wa daula ya haki Abdallah Abdu Hassan hafakulwa rae reshofera wahi kaondu yakayambalia harimale gari kao ndo lambalia laka hanza ya rejeho makazini harma omji wa Nsujini ndongo ika omzidungunro hoswani mwema nyasi Ubedillahi wa Mshangama uziro wabira obahanu banu le jeshi ikawandu ikao ndo wafakuwa ndo wafanye kidnapping wafanye prise d'otage Abdallah Abdu Hassan wa mrenge wahansi nezemali ikao dezakanizo ya wakawa waransi ile gari ya walichilili ya watina utunduzi sha wafakuwa Abdallah reshofera wahe wachila le gari wende zao wahansi le gari yabo ndongo ikao ijoka mkinishi hamkinishi ya ukana yele gari lijokali hundwa ni ajali hundwa jina hauandwa jina wajoka wafanya zitendo zindwa jina zija zinasibishiwa na serikali hunungar juzi sao hokana osikuwa jana wangaliza tukufu wahe Facebook FM mwono rais wahe daula ya haki Abdallah Abdu Hassan ikaongar juwa ya ukana mwishi ya manyanyasi Ubedillahi Mshangama hathibitisha haundo ya ukana makatian makati rizamba ozinu ndizoe gendarmeria toifa wathibitisha ya ukana Abdallah Abdu Hassan ngujihundo harmale daho la gendarmerie ya taifa ndongo ikaozi shanga za ndondo wakomore hokana hulawana na rais wa daula ya haki Abdallah Abdu Hassan kajaka yafanyilwa mandadari kajabeshwa plant ya jokabala kajenda au hambe haitrahi kajajibu mparo wa procureur shahunu ngarju juar karnau juar rumye le kalima la ukana mafujari haurambe majasusi haukana wanuka tujua hauka wanruwa mrenga Abdallah Abdu Hassan kwa jaka ya antenu shamkinisha wakana ranzido siku wa jana Abdallah Abdu Hassan hakaubirliwa hakaudungwa pazapa nele jeshi la taifa hauna wanru ikao wanikiwa amri mwishi ya masuyalo kejawahi yabuliwa ye masihu ya vira ye procureur wahe jamhuri hasezisewa nele jukumu hasezisewa ne dawa ya Abdallah Abdu Hassan ili bahe ya jobu wa anketi yabo reisa riele wa yokana zila za kawambishia hauwandu wakahambokana Abdallah kajaka utsawa nele jeshi zisa thubitisha haundo ya yokana la ya sirkal waka wadungu Abdallah Abdu Hassan waka humtsaha shahunu abonge hunu bandia zisa zinasibishwa ya yokana shenda kajaka ule na kume
ranzidu mroho wa Abdalla Abdu Hassan nyoti pia mzidu nguu usoni mwema nyasi Ubedillahi Mshangama banda Abdalla Abdu Hassan yafakulwa nele jeshi la taifa ngamunao bahanikao emanyasi enamna mzidu ngunyoti pia shangi wa haku rimrejezeni ilimwishie enamna emanyasi haurambi raisu daula ya haki ya rengo wakomori ngarjuzi sao ebandia Abdalla Abdu Hassan havamulwa haurambi hafanyilwa prise d'otage hau hakidnapewa daula ya haki abasainu ele kungumanyo lahe daula ya haki abasainu engo harmo mtola hindini esha lazimu bana abasani hindini eizo wakomori walidao juma omrengwa wa rais wa daula ya haki ngari mnansoni mdunge hamukhtasar mufid kabavuni banu ngwanabe kana ele gari haretewa marako gari ni warengo abo yatumni kana unjo maelezo makati yajao shanga mkile shaka inde gendarmerie au inde ofisi ndo mrengo shanga tumni kana unjo maelezo demulezeni eza jirindi au kanele gari sare nur tuhanso namna ino banu gamona le gari tuhanso namna ino Abdalla na shoferi akabanu telefone shoferi tsaino ngiwa telefone Abdalla Hassan kartuona kartuona chondo rambe ukana harengwani hifadhi kaundi akabanu awenga jumlikana unjo maelezo makatindo yaje wamza tukufu wa Facebook FM Abdalla Abdu Hassan hafakulwa honziani Abdalla Abdu Hassan hafanyilwa kidnapping ikao zilanga sinema zoyayo kana si uona bonze inu message ikao ya serikali ngwanzua buwe mlango ejazinu zijoudo jiri harma yensi hatu ebe maudu eke jazila mfano hadisi ye movement ikao Abdalla Abdu Hassan de yaitendea movement ya daula ya haki wafanya zitendo hamada zila serikali ngejukiri ye mahakama maudu yambe ukana warari ya sharia hau wafando wikao kijalazimu hauka harmensi ya hatu haina usiku ngaro nao namna nao uzindwa jina za udhulumifu nao uzindwa jina za ufujari nao uzindwa jina za mrario ya sharia shaki mahakama mana indini ya serikali watu mrenga Abdalla Abdu Hassan osikuwa jana mtsanana weu hau watu mrenga mtsanana weu shawaka uhima hante masihu ngewende wafanye enlèvement ikao ngarjua ya ukanaila ngarjua juari ni kedaraja ya harmaze janibu zonraro kidnapping prise d'otage enlèvement hava sainu hafanyilwa sequestration ani haukana hafakulwa rae reshefera wahe ebe shofera wahe mana indini shofera wahe yakafakulwa harma ele swala limu rasa inu banda Abdalla Abdu Hassan harengwa movement ikaundo ya itendea movement ya shababi mkombozi wahe daula ya haki yeze appel de Marseille owanrika ondu wakaunasibisha na usarbia ya ukana ngelazimuo zinje magunjini rasa inu owanru wao ngwajuka juanru para sambio mwambia ukana msokomori bei jukumu ngasinyo haumkinishiha owanru wanu wariposte juma umfakula wa Abdalla Abdu Hassan eizo anru wakomora baho walindao hindini Abdalla haka urumilwa no anrika o do mtendea haubanu mkinishiha ukana enamna ya rais wa hao yafakulwa enamna ya rais wa hao ya kidnapewa enamna yamu wale swala linu ya rengwa mkinishia wake wandu bao warende bao wamfakuwe hauwa rengele swala linu jinamna ikaundu wafanyi wangaza tukufu wa Facebook FM rimambia ni aukana ima katinda anuayo risa ngasarmale suala lahe ye prise d'otage ya Abdalla Abdu Hassan Abdalla Abdu Hassan ngujoka ufanyilwa jizo sambia fanyilwa ya ukana uwandu wako dungo ni maa uwandu waka humsarbia ye movement ya daula ya haki ngwajo ufanya je parti jua ngwajo ufanya je masympathisant ebanu rijoka na Abdalla Abdu Hassan haisa zingarwa yabo yone zembiyo ya serikali wakahenda haukana waka uamina ukana ingeti ndabwa gamati Abdalla Abdu Hassan harmu wakati wa zevoti ranzizi asizi hata huja zevoti zehema depute hata huja ze voti zila zonti ingi Abdalla hakawonze voti zila kajajo fanyishia hena mna serikali wakauzanzi ebeba mna serikali wahundu strategia ukana ingebidio Abdalla gamatilo wende wa muhensi hata 2021 ibire le 26 mai 2021 ibire yabon kodo haisa lala abasa inu reaction
ikao ye movement ya daula ya haki waipangao ebda langu joka usakrifiyelwa ja Muhammad Mwana ikao mkalmani wa daula haki haumkinishiha narudunge maelezo mwanyanyasi uripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na mbarzamasi wasina sana do bikwezi na Faruddin Bakar hudungu ye kidnapping haurambi enlèvement ikao ndio afanyiliwa Abdallah Abdul Hassan ya serikali wasawabu anzia jazila mkinishazi jaujiri harmayensi ya hatu ila ngoe ni kufasiri hindini esha lazimu ya movement ya daula ya haki abasainu bandi ando mfakulwa wahe raisi wa hayo hindini abasainu. Endelea. Naam, banu njagana mazoea udopara mwini pango inu. Endelea banda hubuwa umpa. Para leondo kwa davi. Kila para bona kaufanya intervention angu mji wangu wakavumbulo siku ila ikoni abara mdudinji president para Faruddin Bakar hatu Euka Marseille endelea Chef Fahar endelea. Alafu skila chwamba kainu mbaezi alafu Badru banu chikwambiano kabano si usana rjibale hamaste rite yuan shabanu maste mdujiste balimana na mbaezi dezetwabia za hao na uwe soda mwemwe wende nongwa haniwe hapo china ushida njero liao ikambarongo abantu ujama na rika mwemwe vanu tukano zinzitendo abanzika turongwa hamadharau shangarambo hal ezitendo azifanyishira ikaramba namna yuma na Fahari mbaezi de paso ya urenga vanu serikali gendarmerie hau tijini ni vanu nsi bona zesta wone namna mrurengwa alafu namna warenga yunu hamama vayu yavo handanje harmo mpangwa madelu wa zambande jar mwashete do shajire helio warenga vanu serikali de yone Somalezi alafu Malezi waone sabanu vanu aba haizona johamba nuwasi anajanza niko wanu duka heni wa doshina ngelalimu heni mdu proche mwe pouvoir waleve wa wandu vao parce que serikali warone sakande heri parce que serikali uwe ha convocation kamduka cha hata wanu wadigo ufanya manu terroristi arme dunia rangu uno wanu wadigo lore ngwa heliyo sha etwabia ila zimuva wandu wajikompote na warengwa mdu proche we pouvoir ikande cercle ya famille azali ikande cercle ya famille ya wende sole jeshi haunde wahe defense ani de cercle ya wandu harmutu warengwa wandu masiu ya hauma undu warengwa walevewa no de solution na jua yone la di murika parce que kanga sarma msiruni wandu tseshi kimsiru parce que ban kasar matsi shanga simsiru na bongena riyeshi kimsiru inde bana mizinga wa dodore nge mizinga mtendoka au mtendo hazari bayo mduka na ushindanji ya mdenga madeka mduka na mizinga mduka na mizinga balere ni ramdenga zali riuwa wa uri muwe wi shikakatina mizinga ukose famiza hao pia kwa sula la arma kamilitaire na waregwe wanoti darau eni mru proche wa mdu he pouvoir na regwe masiwa leo marabami mbabi na joshiga ntagele ho abunge baba mina maraba minji mwanyasi maraba minji mwanyasi Fakhruddin jumaizo ikaundo anesa mwanyasi uripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam Badru. Naam gasida sina lo bikwezi Karila mbeni mwanyasi Karila ngojornike fikra yao jumai kidnapping prise d'otage ikao enlèvement séquestration yafanyiliwa Abdallah Abdul Hassan rais wa daula ya haki masunda anuayo dakika haurambelera mbili na ne kidnapping zilawa na yokanandizo ya procureur general hasezisewa kwelwa namna je juma eshaitendo ikaondo shafanyiliwa rais wa daula ya Abdallah Abdul Hassan ejazila gale serikali kwanza onesema raia ukana ejazila mkinishiha zijiri harma mrundaji abasa inuzo ulindao juma ya movement ya daula ya haki kaodo Abdallah kaya utendea esha lazimu hindi ndani zinjamba rtabio aburlohu le nizanogo zin tawati watu nia komo Isabili na uyaka urungwa bahange na haki kaba no abaha isirikali ya zali tabata ta convocation watungora ngo wareko beidi hakomsa batunata nogo wondo henne do rdizi watungora ngo batuna kawala manolango ndo mdenga ngufunguo wa mdenge omkinape ababaha izakabidongo wafanye
Wanu ngabo alo na tsombokan hawa kauvenza wabila tsuro inaro heruone ngubande hata ni ukana urengo ngutotembea ndaruma majile maulida katsuta police kwatsumde kwatsamdengi tanu wa mrengi yaba nusujuza nadamu wanzu hindini shao wanadamu walu wa nsujua tanu wakaze simu hindini so wandu ambao agwa nsujua tanu warinde hindini wa beno gondini chezo na zonabe mwanamunge na haki ukanaba ha serikali abaha soit kinape soit magari yetu la pejeni yao yandaboila ya kikila islamro wafema jeshi de boa johelewa parce que kwa passion sokana ko lingo wa una sharia mso aminisha kanunda do kinapewa halila wake mndo wangwelewe ndo wakati itawelewe kana na dorenga mndo haki shatsu do kana wado jawo hida wangu hali ni masiwa hakahula moroni ila journée kwa just bitu mlenga ishondo banda ya masiwa jokana irejei ila quelque soit d'une stabilisha wakati wa mlindi wote wanaume hata manyasi karihila suala jangu iliri johendelea riwono zinu wandwenji riwono mkinishama bese kabatsi manki ya volonté harmenti ya hatu ngavu manki ya mjitowo fidia Rona Isa Midadala Muhammad Sambi haparo ni mamilita wahe ya ukanancho banga sibana. Wendo wa mrenge hemi ndura nzo aeroporo tawasilu hahe Amidadala Muhammad Sambi harongwa otage. Ranziba la tanaba sainu hama wandu kwa jadisa. Karjesha mbanongo kawajesha mbamru ya disanzi. Riwono Muhammad Mana ikaonde ka porto parole. Wahe daula ya haki haja hafakulwa. Afanyilo enlèvement ho hahe akaufungua karjesha mbanongo ya jiri. Abdallah Abdou Hassan ha shangirilwa ni mouvement dola ya haki ha shangirilwa ni appel de Marseille uanrupia les enjoinés ani haina mru yalo kinyima nazali hamakudu ni mahe Abdallah Abdou Hassan hajaba sana jafa kulo natuko na namna jaba sana ani abantu wakubelukana kumori mguja fanyizo anzao rono bwana mzibana ndar tuwesh professeur wala rono dogo zinjihena ani hama tabati dini julo na mvuyu au kanzaro hali ya rongo shana hakika kavati ani abahange bijo mbriadisi ani pake mzima au kangwa hili sasa ndo afanye manifestation c'est comme ndo mzima ndo faili wafanye action debido abazi zijiria aba ngobo banu wadukari kima de conscience tu jorengelea ngobo banu wazori kema vayu gonzo bebanu yokana mayarenge sha ngobo banu mana gonzo bebanu kana mana sirka lwarenga vuzo ngo zinu dabo kangwa fanyao zinu kabati riposto ikaonge wakomea wao shangwa tufanye marenda shangwa aranga ndo hai ndizo mwanzao yangu wafanye shabaha bidi jewe yarongo wa hena jaishi ujoni ha ngijawe bediani kwa correction magari yao ya tulamungo tubagarabu wa jojo wa nji manyasi karihila ngarnika manyasi omrongo manyasi ripara assalamu alaikum alaikum salam mwana Badruddin ngasida sinando bikwes mimi na swifu no Marseille manyasi na swifu hamaye serikali wasawabua mlango mwasomesao wana wakomores jirio bonze riwono enlèvement kidnapping ikaw ifanyilo usiku wale wenu en pleine rue era iso haidala ya Abdallah Abdou Hassan hafakula raere shofera wahe ni wanrika o karjaka wajua wanruhindini wanruka jajua waransi le gari yabo eshaka ujumbuzo wanru do wanru waona onziani ejo lindao ne movement ya dola hakindini ebale serikali ngwanzo somewa na wakomor namna hindi ewa hadani skandani tala Zimbabwe nitaisama ile tengo wa reshilia sa afikiria ukabeseye siwa komore sonti pia yesira ila siya zali wa eche no sa skandani jibe mwanama ya paraya mikoni na serika tujibu isharanzi kartujibu isharanzi manyasi ekawanzo ujibu ya wezi ya hambe fikre yao kadani wanese ukana nari jibu efikre yao ujibu ambe fikre yao shauta mengo jibu mungu kartibano hau jibu yani gasar mamad ya iwadala azali iwadala wangu da trimbremea wale koti rababwada ngudawe side maadui au kana abdala ziruha zabara nzihale kana yembutsawa alafu garjaona mwishoka ulioni ya roha ya jitowa
ya babaka lisodi zuhoze chabdala ikajitoa mimi gamidae mimi gamia Abdala kana mtawaje prizo haule mimi ezia ike transi chaka na ushinda ya tojitandani ya jite prizo na ikajaja zingaba bana bale dokuba kana Abdala ikaharete wa hatwa prizo sema lui ndio wao walio opposition surtout walio Ufaransa au kana wote mama huu au kana garuko walinyasa walio Komori walio Abdala wala wanzo wale wanzo Abdala ndio ya twasonga ya jikesonga ya soa naye wewe ni wakati ya mama zinabiwa nama ikao wa hunu hili mbudo paraba nabe ya ukamburenge ya promosi ya hii ndio Abdala na ike hunu risikeba ruto wa msasa na mnyanya ndio Abdala ndio prizo ya soa na ya sendumshe ya harmashi tunda shajiri oskole wenu ne namna Abdala ya fakulwa nele jeisho oskole wenu kidnapping ikao en plein rue ngoini ko fasiri ndini ebala serikali wakaanza wasome wana Komoro namna ndini okana ejazila ndujwa ndanziani yende perse mdunziani ya mfakuwe warungwa mfano banu ya ukana mkinisha kanga bufundi haria tolaho likoli ni mru lewenu hedafa kulonziani ezo lindao maudu ne movement ikaonde yakaitendea ya movement ya daula ya haki hindi Varene vuma ya daula ya haki yo ihia na Abdala waeche na ubeni lani shakabati wa daula ya haki vanizino Abdala ya rete walelo vanizino Abdala si hauson rijoy falsafa ya Abdala vanizino rikauzilida ubadu nam zinu Abdala ya haka kosya shamini nganabo ya ukana babu ubadu dini ya ukana refu unafiki baba unafiki wenda upata ngwaibu sijari kasi hunu richubo pisi Abdala rumbremeze telefoni rumbremeze na 50 euro pasko 50 euro iyo mburi la kambunge na muo mbula ngwava mbраune hakana havaya Abdala kana toshidago na 50 euro na 200 euro ini hula zizo za fiolo la ile mbomshe ya kivohe marhaba menji manyasi wa jamu harmaye fikra yaho jumaina mnekaho jitamka manyaso ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sina ndo bikozi Ngawenda mwananyomba swibada ulonunisi urinike fikra yaho manyaso swibada yanzida ihonisi jumaye kidnapping au presidential yafanywa fikra yangu ya wabanga sibala wabedile mshangama yangala na tena yangala sha Mwenyezi Mungu jopwe maguyanu notimi yambi Mwenyezi Mungu walibe nai haukaya ribaki na mzima watanifu sale wa mngama tenge sisi si wengi ngaliko zao na tsenari koza ndondondo sha wandu wanu ngwauno siku ya haweka mwabenze bandanga mkozao esha lazimu hindini ngia basainu bandanga mjoka na ndio strategy lo na serikali do ukawa gamate haina mrulo naji haukarono Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi hatuambaba hanu riwono Muhammad Mana porte parole wa daula ya haki hatuambaba hanu leo inu Abdul Hassan hagamatilwa yabo mkinishokana ikabdala saga matilwa yabo serikali wasa waelewa yaukana yabo yihisa ilala ijifia esha lazima basani hindini ili wandrone serikali ekakolondro la kwa kambi Abdallah Rabo ranzi ye appel de Marseille ranzi ze appel za Paris ze appel za Nice na mikunguma nyonsi pia dola ya haki esha lazima basani hindini ili kweli wathibitisha serikali ukana bala Abdallah katika mzima shaka atende ya kungumani. Ewa fikira yangu mwanama endelea mimi gasporelo no Faransa ntina tamaya paske ngasihunu shaba baheta maibakine gasporelo Komoro dale haki eka kweli walazila kweli wakambi Abdalla ndongo ya kweli yabo na kensiraone maudu wana maudu botasi Abdalla manga mimi humila para mibada nsujini katama ukaya yabodubuha majorite warengavio zensuzini wase Komori ndi wahifadha Abdalla marhaba mingi naam eka wandu wakana Abdalla Komoro zila kweli yabo efikire hangu wana maudu wasubwi kawajajira aksio na yabo nsuni katama ya ukaya
ya wajukirimban upando wangu mimi amzelezondo marhaba menji manyasi bone saye fikra yaho anungo wenji larjolo karadhi ribunguzie o mwendo wakanungo wenji wando para manyasu ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngasida sina ndo bikozi gasida sina Ismail hunutro manyasu Ismail ngo jornika hamu tasar mufidi e falsafa winika o juma e prise d'otage yafanyiliwa Abdallah Hassan leo en pleine rue baina ya hezira ruza za Hantambu na Tujini Ngome. Endelea. Alo. Na muendelea ngao mrongo endelea. Naam, sikanza nambe ukaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manama badrujini. Au kaya janafirenge mrongo bano. Naam. Surtunga msikitiho bai kabla zimuke bado tikasi banishile banyasi tu hakari ngomrongo hapo jana yanda ukaya Abdallah Hassan hatinzo wa kumurtama. Naam, endelea fikra yao bamkirishie manyango ya pale. Jelezele leo ni mimi sana ukaya kajatinza kumurtama hawa kumurda mtatoma tazi nizija. Gari wanao kabla Hassan wala basi haukaya riwono sambi ezimhundao ngarono Muhammad mwana ababa sabda Abdul Hassan harewa na wewe hakauzamba ka yeye ndaza na kila tumojo kwa hamzima wana taarifa warite pia kazi ya baba hayu wala wangu ndio wangu wangalikuwa haukaya Abdul bala tojifunga wala tojibandaza angele kwa tukamba Gonzo la hajifungu hajibandaza bala katsuta hapo katuna marogo ni usazi nzuri ebega baba hayinu abawo zijama tuni dejambe zamba nasi walozi Gonzo kana bala ondwa kazi ngzabda la ondwa kwa mwambia ndrabo eze seluli ni mabunjila kwa fanyilo aneze duskuru wala ondwa kwa mwambia mseto wala sonda kwa mkinisho Allahu akbar kwa sababu mamecheki azanda mokaya sikarjuma halafu faida zatu zilio na sikari fanyansi ana bahanu wangu wazingiza dala sonsi pia zinundra abo nguvu marhaba miji wakamsidiha basa ino ngedari waone amadi ale mwengese azambavo bano sulama udu yarione ka kweli marhaba miji manyasi bone sai fikra yao manyasu ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na mama Zadi ranzida unu bobini uwa mupara banu sha usikwalo na mjoka kujajolala rais wa dola ya haki harangwa otage enlèvement séquestration dakika 20 au dakika 10 na enlèvement inu rambilo kane procureur wa jamhur hasazise wa anketa mandai hame serikali wa buanzia waonesa kana inamna Abdallah Rengo leo mkinishia maudu baadhi ya madhamana au haina mkomori ya joji nafasi cha yafanye zila ngoni ko fasiri ndini ezo lindao juma ele kungumanyo la hedao la yake alitendea hindi. Sasa inu serikali ya mabandi serikali to wona haya serikali to na mato serikali ya famasi ya faroho uko unu haya kaheni ujoka opposition watomrenga helinu otaji seunde na waziemba basikize lunga ziba hadar naye gazilisa kalukumana arenge nsila ya itenkoden helina doringa ngota helila nziani hamawezi hama mafavalu na wazie bagatukiza ndo wazifanya wa serikali yenu ndo hata wananyasi wangazijana mjure paske nide mtadi hao kama mfuti mrongo wa hizo paske ngamtuta mrongo wa utaji na mjure mreagise hamaka bati reaction mama Zadi eba kutuna kainde manque de réaction ani ngabo manque de réaction de mane serikali warengo mda unatungu fanyezo wanzao hauka wandisa sambiwa wandisa madhimana wandisa jau hama wabuli wangondao besede mana wadungo mda mkinisha kana raka bati zo mana shangaziwa kabati mwana jeshi ya shangaziwa ndema na serikali wadungo mda unwendao kutona kama ngabo jukumu nziro la hema raia haula hao wala wando ambao kana ngone makungumanya hao watongo urengo mzima ndime nafanya zwanzao paske ngongwa tao hara ba wandu akati na uhara uno enu jorongo wa ya beka za dongana zitimanga haya yarengwa utashi alafu na damu wadatu akanto malangoni wadatu wabezi hano jiska ka na wajua warengeze famiza otajiba ukande haliyo ai wanu walona wandu wacholo na wana wasungo udhulumi wa helino baita baseno na wajua warengwa wandu washaha unaona hawotaji
marhaba mama tabia Henry keni joka opposition sorengwa ya fanywa mamwizi ya mambo tsinyeru marhaba mama zadira nzida iho ranzida hunu bobini ngojojo pare hamara abili shauli wanunga wenji ngarendao nahya mwanyasuri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi Jaikar Hila na mwanyasi Jaikar Hila ranzida iho nisi huonoje ye presidentage ya rais wa dalo ya haki Abdallah Abdul Hassan hafakulwa hopareni elegar raere shofera wahe elegar lihansiwa tobia ikao au zitondo ikao rizo ya udozo na bonze ebale serikali wakaanza wabe message usulmwana komori message ndini ezo ulindao esha lazima abasaini ye movement ya dawla ya haki reaction yao ndini bandera iso hao harengwa ngojo fanya ja e parti jua watu esambi wasacrifice sambi jua sacrifice sambi au ngojo reagisse onesekana Abdallah Abdul Hassan balaka na kungumanya kanitendea hadani na mdorongoza abia mdomshto Abdallah nuwana uka na watemati ukawa wao uka Abdallah umdu wa komba umdu revolutionnaire isani hadani kada bilinga piko parwa na ama walo kuluna wakenda haki ngudu wakati Abdallah ya rengwa ebidio ewa ngo wahenda ula hakirilo hulu riwonese de kwelita ngo amini kanga bonro dawla haki ngo amini kanga bonro lona dawla haki ngo amini mwana badru naam endelea amini amini na minga mparo ni wambie uka wakati uja rizie mabujili walizeze conference reagite orono walo iho wazwa orenga ma otaji ba kuseblo hunu ngazozo orenga message mimi ngamkubali ukami niende mhu Abdallah abantu renga ukami kuzamana wahimbala ya dawla hali naam kami limana nini mtani wahi ya kubali ukami mhu wahi yabonga mparo na ama walohunu wotikia rowananya rowazi wa niwambi yoka wakati uza na hoshele biza wangu walokumaruka emiadi marangani na Abdallah ngebilio mutimizi emiadi marangani na Abdallah ngebilio mutimizi Abdallah woti rais aliswali hukawone ya mokaye kaya pilotasi ngarwa no Abdallah hamukange bidio rizelogoti kawe rekange yabo rekakati yabo kaja kaula ozana rekange na mungu rekahafu rekange pilizo nge bidio wanua reagise ya daula ya haki ite nge ngamparo amali halineshi oka wala procureur de la main de la cheville de la main et ça hanikiwa hindi ni namandi ngarmandia ukaya tuwango dawla haki ewe eshelea bangawe paweche nawe paweche efamia hobyo hunu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikanga wana alanga mdoji mutena sisi izoranzori uzise okana izoranzori uzise hamba ukana ngabo edawla ya haki shama edawla ya haki hama wakomoru wenji haurambe wala Abdallah kao au movement kao ndio kaitendea ihokomori hama wakawamba ukana wasa walemewa neze diskuru za hondo wa Ulaya lemewa neze diskuru za hondo ambao walu bonze ambao balabala ngebidio eze action zikesha komori hata mpaka dabasa inu wando wanasibishwa na dola ya haki bonze karjawaona aningaba maki in action wala ambao kana appel de Marseille waomba washangiria wafanyazi daonao karjawaona hariwa nrudo comrades wanrudo opposant ikao haina wakati wovumbue dola ya haki wazima kartsua ona wala kwatio masiwani lewe inu Abdallah mbokana hakutua ndae nao haukana ngwanzu zitendwa shaka tuanza duskuru ngochekawelezaje ukana ngani hunu uwaloko mwara basainu na ngojekani strategia ya rais wa daula ekabdala sazi ngarwa yaboze no sazi hisa hauka waeche byaka urinditse serikali waeche de kotabisha serikali shwa dunga abo serikali watongo waona ama kamatsa ngojokaleza namnaje mbeteze ne mbio wangu wa daula hakikaya Abdallah alifanya jasambi Abdallah kesho bilia kuna jasambi nume yaheza kumanteri ni wono ya boka ari ekerola zingarwa yabu filmu hisha jorabu filmu keja hisha ngamparo wanaama walio haruma ilijitia rahununi rapari Marseille wakati kojaja wafanya mabutili yogebido rifanye action ngebidio walua chapa action unu batu hato walo hula wadodo juha
nanga mparo mwana amba waloko mwori niwambiyo kanyi ya jumarenganyi na bdala ne simu ni ya jumarenganyi na bdala ne simu wakabdala kaurengwa loharo hayende ya fanye misio ya bonge bidiyo ni ya jumarenganyi na eli simu wonde majandarmu ngamunaye majandarmu ikaondu akawareta bdala usikwale weinu yaonde majandarmu waili ikaondu wafakuwa wakarma ile gari la majeishi wakaufakua abdala honziani ababasani mngwajalia mtsanana weu wakawandu yao wafanya mapicha ili waonese enamna emanyasi ya kaurengo maraba menji manyasi waripara waonesa ye fikra yao abunga jorongo mndongoro nike manyasi mraji wangoza tukufu wahe Facebook FM rimambia nokana usikwale weinu rais wahe daula ya haki Abdalla Abdu Hassan hafakulwa manyasi uripara. Salamu alaikum. Naam, salamu alaikum. Alo. Ngojozia internet udunge telefoni manyasi uripara basa. Salamu alaikum. Zia internet udunge telefoni mabo kartushia. Alo. Yaweka ushindu ujozia internet ranzi. Sizia. Naam, ngasida sina ndo bikozi. Kujaizia. Ibrahim Marseille. Manyasi Ibrahim utishilie internet ishilie telefoni basi. Kama isla sofa na internet isla sofi ni ambe yangu maeneo na hana maswala ya tisova. Voilà, basi uchozie zia internet upulikia tu de telefoni voka torto vulikia na fete. Kama tila sofa harna telefoni sofi internet vanta va. Ribe fikra ya harma suji leo. Hello. Akia. Rongwa utoribe fikra yao harma presidenta jikamba dafanyiliwa Abdalla Abdu Hassan leo. Fikrangu nsoni maana wasirunga mba mbrenge Abdalla wa ramu nababu wasi kartujo lala wasirunga wa imbrenga hori wasiru topuwa nguvu wasikara puwa nguvu wala kartopuwa nguvu na wae azadene kasi jensa mba ambrenge avuku olewa kavuka manasi kartujo vanta ukuhushane kakatolo siritoria shize wala kutola shize mbani dunia pia chojua zongozo za higiri mfu warengwa nekaka wafanya mboka kutomtoa nasir rutwanyesa mbasi rutomtoa na inzongo yesu watu ifanye waifanye vanta ukusha nekaka wamlibere wantosi la gwa hallo ntongo nyangizi la gwa hallo ne nyangu vale topara vasanu wantu kuona action wantu kuona tongo za higiri vale leo amba aparhana nziani akidnape wanziani vale labda serikala kotaha waambia maranya amba zile sojua skiri amba dhamana wa daula aparana nzani na badi wao wasizama kawasizama waifanya toto hallo masra bedemba sonya toroto yosede hallo wakasema ringia Afrika au ringia mbangasa ndapana na malizani kuzo banamba ndini esa bedemba wakatronga bana habari wasangara mba wahiwarenga wao rutopo habari neska tu kartusho rapo habari wana wasanguvu ambarijo ndina babo na kauka vanta upusha nekaka wandina kulanga ngweto higiri isijiri ambasiru cheria sizora cheria stop tanadamu pia watu zote dunia torijua ambabaniri resifanya fungwa jao walewa na kama mrengo mzibi tuomba wasungesi wao na wamhesi ambabalete zote zivire za 2020 yule teka benzo ngozo katsuga i 2020 chukuma na kulanga utovua ufe mara ile hasa asoma sawandu ile wala ne kasi izungu ndongoyo atamba no jongwana na ile ndongo izungu na sile ndongo ne kama soma rutubaru tujaruwana tarkome maraba minji manyasi wa paraone sa fikra ya mjor samia okay manyasi masuliano hakale mezu ashabashilwano ulezi makalma kauja manyasi uripara. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngasida sina ndo bikozi kama nyoto shaoni siku manyasi toshangu jorike fikra yao jumai prise d'otage kaunde yafanyiliwa Rais Abdalla Abdu Hassan hasekestrewa raere shofera wahe warengwa honziani message serikali okanzawa nike wa Komorihindi ejazila kabla nejatoa fikra yangu ngamubushiriwa masiwe mwema na mwema basika upara tanjeka ushilu uparisa ya hatusonsi ngamuburisho mwema na hazinjema monsi ya vile amanzu njadidishe fami Abdalla wa Gamsujini wabi ukaya na wastangwa mjokangwa
una imani watu lazero zao shanga mwajidilishokana wazidishe imani yao au kaya bala kwa jaza mnatombe shanga za mwanamume yala mjini tena. Endelea. Amondo na mbukaya habari za kando za ajiri zenu. Wanapata walati wa daula hakibaye shaula wa dunia kamili wa emasi wa yomane. Ukanu wanu watungwamba daula haki reze parti politiki reze societe civili pia na nunga tungamba daula haki abenge bala yata isimu jema kaza shame ninga mwamba ukaya leo inu ngelazimo wandu warenti nengoza kando za jirizo pia enda nongoza ufanya wana taa Nova fanyie ili maunde dalao la yema sio ya nodi ngoi baba sio ya lemewa henda mwanadamu yaka urongoa watu wa pirizo henda mwanadamu yaka matija watu wa pirizo gibanu wangato kene na inota eduna isa kwezi hizo ndivyo mimi nakaanza nambe ama serikali warenge mdango wajua ufanye zuanzao hena usiku haukanango wanayokananga manque de réaction hamango wanayokana humando hujo kafijo shaye kaula lidori hazingarwa yaboze nongozo malala ruono sambi wandwende miduranzi haya tawaswili hajara watu mbaba hanu basi zifu ziroro karjona mriadisa Muhammad mwana ndo mwana kamba na zino abdelaka uzesheleziza ebango amina ukana omrengo wa abdala unumkinisha bake reaction jumai movement ikondo yaitendea hau bandhi ya makungumanyo ikao dua kawazima kofanyazi daona Joka za mujuza zimbana za sababu sambi za wano sababu Nurdin Burduhani za wana ina mlia kayarengwa asupo wano Abdallah wakwa abenge msuga karanga jomka sheke wondo wajoka uruhoshenzi waezi shanga mjoka banuzemba zi wanwa kazuwa no tena kwesi marhaba menji manyasibu wa para wa jamu wa harmale swalali manyasibu para assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Manyasuri para assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam barzamasi wasirasana ndo bikozi. Ngamadisho ndani na mwanyanyanyisha munu. Manyasi shamuyini africanism zile rakamba jana hama zimkinishi haleo. Zile kauzamba jana mkinisha ukana bese ukauona izaka ubidijiri leo Abdallah Hassan akidnapewa honziani. Ezo ni ndaba sainu ne movement ya dola yake ya utendea reaction lazimika hindi eshe itendo ikaondo shafanyidwa ne serikali hom president Jarengo Abdallah Hassan honziani en plein rue ikaole jeshi lika mjini kwa jaka uria reaction laso no mwenga raia shawafanya zila wa mrengera yare shofera wachilla le garu ende zao ile ikanza iso mwa kumurindi mwanyasi shamwini mimi hadani Tanzania subirisho wa Komori fanya hatwari litende harma kodu dube harma guerre civile hani manansi wanze Komori ngeanzaze ndongozi nzike taratibu izo na Tanzania ile zikado ya bilindo kana vanu ile jeshi la Komori hauye daula ya zaigozisha mvuilo yabo wawezo wafanya kesuna shangaza engabo ndongo watufanya wangu wao wandu pirizo wandu mjini wafanya hainizofanya warenga wandu illegal mawatsosti hata sharia yoka vatsima stanjab shajane mana watsumrenga volo yatsu depeshe wa volo c'est que parce que ngwailwaka wajoka wanjila nazibani daona wandu ya donc yushende shatsongesa abongo mime message nanjoni passe yoti ya daula ya haki ba chayo ya hoa nasi watadi hao jimlifu badeka wa Komori raha kwa jalemeo cha wa Komori emajia honde komini yabo ngamparo ze janibu pia ngamparo wandu watolwa muhazini ngamparo wandu wasoma wabakiwa mihadayani watsuhunda hazi wafanya ngamparo wandu wasambi yafungwa wandu wa salami ngamparo wandu waidi bana wandu wasijingwe wandu wao pia wanaziwa ni watabi hao
Yabu yoketi ya sambi nahi. Shangi ya hizi janibu pia, zaho wa Komori pia, nensibure keti ya daula hakibai. Shangi ya ho hizi janibu zaho wa Komori pia, wangu wa juhedi ngohi, wabadilishe zembongo zinu, hasulevu mapopulari. Vanu mimi harmaze video za hangu niko zifanya, njaka ula wa uzeleza, ya ukana vanunge lazimu, wangu godingo hili kensi, rijipange, rikensi ritualie maudu ya Komori. Abahati mbize biyo wandu pia wenda oradaula haki, reze movement za citoyen civil, wandu rahakwa jakansi, wafanya kongre national na yoye movement mabeja ngarjo ifanya si hali yawe kamwa veni kongre jo msanyo wa Komori pia ili ritualie Komori ya maudu toko zinzajiri samahani zinzijiri yozimu na rifanya habari ritendeli sindiho harmankodo amanzo subirishwa na mambo wakana mbenge wandu mateka Manyasisha mwini Elezandro wakana wanruko tuelewa eba kutuna kazi ndezanika ya serikali mvuu haina usiku watungofanya zinu serikali uzamba andrea wakana wandu mijini ngwadhulumuwa wandu mwapirizongo ula wao wandu ani emadhamana wa siasa ngwafungwao waruanziani walawa haina usiku enlèvement hama besema na zinungo zinzarenga mda dabukaka wati reaksio zahe maranya si wona harmaze za revolution woka reaction ile ni kuda mwendu ishanga za serikali kama mwanzo mbali amani namna yenu na nyi mkubali yakana serikali ngiyo egozisha mvu mkubali yakana serikali ngiyo dictature ngojoka ushindana ngojoka ile unratartibu je muhadisi je daona mndo sambakana ngi dictature haina usiku ngutofanya zindu jina yabo hamado ye maraia lazima wasoma baren Shabu husahuma bare ni nganzwa akompanye wanadamu wa politiki wa hauwalo na zenafasi. Wanadamu wao habahati mbii ngasarma usikiti fukakartushindo ne determination hao. Wanadamu wao ika ulazimu eke bandrizamba o kwa uharmwe inyo Afrikeni, kwa uharmwe majeshi ya he amanya he Afrika. Ezahe mjori bela mzungu wo mjori jake mira hana azali. Ye mjori tinajeshi ya kizungu yao. Ikabla zimuke ze dobi woyi mruasambi woyi abuhaya kama avoka Mahamudu ze Mahamudu ze SMS ze wanwa opposition ze wanwa daula zaki wa staarabu wa daraja juu walona ze relation diplomatique wa juu wa milango ya urema ikabla zimuke wabastainu wa harmazenzi ya hizo gabafanishi hao swako la coalition hau gouvernement de transition aborijo karibiri deja harmwe kongre national Manyasisha mwini ngo kange jojo au decide wani wandu wailinge jeke wandu wafanya hazi harmwe daula warumishi hanai kayao ya mas populari kwa wenji kwa tina konfia Manyasisha mwini kutona kayo ndi ya fubisa yembana yinu kutona ka ani wandu wa siasa warate harmwe mbana yinu hakana izondi izo kanzao zibalie hanta warate harmwe mbana yinu ingibala wakajikubale kana ngona wandu hao ikabala kwaji amina kana ngona wandu kwa wavote ingi wandu wafanya appel wandu hao kana no na rere manifeste zinongo zinu pacifiquement kutuna kama jukaba hondi ya shawiri sheze diplomasi inyo Afrika wakawa hara ya zevoti wajawa zikubali makungumani wakawa hara wajawa zikubali ngo amini kana wandu wakawa hara zevoti wabaze voti ziviri nai wajarditse na wandu wazikubali wandu wajukorditse na wajambe kare zevoti kazi jakubaliwa shengi manu wandu wa siasa wanu wapara wandu hao jemali dori wa zinti zindu wajina yokana nardube opareni nardube onzi ya nirindira dezi kizatu kutona kani juke wasili wandu siasa wanu watu menyemba na inu manyasha mwini si ngami d'accord kwa siasa wanu mengoni mwangu wamenyemba na inu chabo ketu chongesta ka ngabo wafanya besi haujinga hau ngabo wafanya hasta hau watushinda wavebea obahanu wakauri waswirisha na abunge joka ulazimu usikuru joka ufanya kongre wafanya nai wajeleze au kasingari lindao maraba minji Manyasisha mwini wakati usuwaberu na wanunga wenji garanikawa mdongori nike Manyasi mdwaji Manyasu ripara assalamu alaikum Halo naam barzamasi ungasasana do bikwezi salam alhamdulillah Benazir rangu Bretagne Benazir urinke fikra yaho jumaye prise d'otage yafanyili wa Abdul Hassan baina haziraru za Hantambu huenda Nsujini. Okay, asante marhaba. Iza dirizinu mwanama Badruddin vanu zetongozinu ngebidio vagokaya na zidibwa okaye kobidi keye zinomuzikiro zinu nizirongo za mbao zinu
mwenye baraka Said Salih Nsujini aka guverneri Abdallah Abdu Hassan president wa daula ya haki nezindongo zijirio zinu nezindongo mwenye baraka ya kahamba isema ni ya juzi yevanu mwenye baraka guverneri wa isiwa sindo mjini hao sindeba vuya hahe kasina madelenka kasina majini ya warida jema ujuwa pa wafanya ndongo uwo za uchongeza wanadamu waone zinu mwanama Badruddin uvumbwa mwenye baraka shabu hudua za Sani Hamadi ya Tolo mji hudua za Jamfari hudua za Metro Larifu mwenye baraka mniso anabdala agwa yema nabda ala president daula ya haki ya juwa ukangutsawa ya juwa zinu za kahunda zinu yevanu katina majeni wansujina wabavu auze ze komite za hahe mada habudu procureur nge nsujini alimsepie nge parendo ya nsujini oyido vi Idrisi ya kansi ho safiho wandu wanu yevanu oyiba lani magarde koro omzungulo hahe yevanu hahiuba lani wani magarde koro evanu wanu emana wasufanya ngongova uonesa jazi warendo wa hindi umkumuro ni jana wa Abdallah Abdu Hassan so ile wajarengwa ndahumna nari yinu hamba hindini nari saheri nari tansawuri jwaza barezi nari kehashiri rifikiri swa kumuri rejuwa ni jana Abdu Hassan horo hasemoroni lewaki napewa nari tunde nari dunge afira sivu marhaba minji manyasi wa nisai fikra yao manyasi ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barzamasi wasina sana do because Muhammad Pari wajorni ke fikra yao manyasi Muhammadi Jumaa ya kidnapping ya fanyilo Abdallah Abdu Hassan lera mbili lera bandi ya kidnapping ya procureur wa jamu hasazisewa isha lazima basa ndini ezo lindao reaction ya daula ya haki akayaitendea ndini ebe bana daula ya haki ngwajo sacrifice Abdallah jabwe parti juwa ya sacrifice sambi au ngwajo reagisse onese okana enamna Abdallah ya rengwa honziani mkinishi habao baadhi ya madhamana warengwa honziani. Mimi amjelezo Hamadu upande wa hoa na nyasi watukufu wa heba ufiitandaya haswa tando mjion sujini ya ukaya wale mbwana ikahanza ya handanika ya mwenye baraka liya kautsawa na zanongo enamna zitawa wa haida ilaramba ukakasina daula ukaya haini ando juhorongo wangu tsoreko havubwa harekwa alafunga mparoa na nyasi wa itandaya min hunu mjion sujini ya ukaya na rijinike jirma ya hak rijinike ze surwaza hak paske ija idomba mwenyako shinda etawa Abdallah hambakana ushinda etawa Abdallah hambakana etawa nizuka munda indensi ya alafu mimi tikahanza ukade meji ya hatusha amadwa doila ukayade daula ya haki narike madhahiri ya ukawala sido wangu Muhammadi mwana wa mwana nyaware kwa nokabaja shinda ba Abdallah tsoyare kwa wala nazi wakipatiti watsona wandu wa ukaya washinde wa sampare na uwa shinde wafanye ndongo wala umushaminga mambukaya demichi ya hak minhu ne mabafu ya hak rejuwe paskeba zenungwa baha zilawar masiasa zenungwa baha nguzarma mazarabu ya ukaya mi fulani na minedu mchi fulani na reke fulani sabana baka basi nunguzada ulaba Abdallah Zingarwa ili 2021 ilire jusqu'à le 26 mai lilire haukaende mrulo banu hezoji Jumaa bana he le 26 mai wende mrulo banu amba ukana kutke kut ngebidio azalia lawe kablia ya le 26 mai esirikali wode mbio hata wa mgamati jenamna wa gamata sambi ngwambo yabo walonziani yabo sirikali wa kwa tsoni kathamani ya kautawa no Abdallah yode mana nambao ukaya yode mana parao wandu pia ukabana nzaliwa ikaja kukansivanu haukange na lijimitimita unge na nongo shaka ukansivanu ya ukanda hizi nufu wanaba hakabasi kampanya ukabasi nongopa zenumfu eni endorongoa ya 2020 weni ndo jomtar mazingiringi asa warge pia ya boro walu ndai ruwatsu ndai na lamuhe ya ukawei haja ya je arife vahanu sabala wadu ambani haliso alihi kangarjutulwa mbawa hanu risojo hamsiku juu Tanzania fanya waba marhaba menji manyasi wa jinika fikra ya manyasi uripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wajornike fikra yaho Jumaa ye prise d'otage ya fanyili wa Abdallah Abdu Hassan leo honziani daene shofera wae
maraba manama Badruddin mimi anitika uzidi da paske Abdallah hambakaya katsura mndo nguro mwanadamu mwanoka leo hasimoroni hafanya vitu zahe mtsuonguro mfanya vitu zahe namfikruka ya besibanu yo leonde de finalisation ya emission yao paske hamba mujuru kasimara na mndu hasaro hawatake baba habidaba harione upande wae daula ya haki namna wajukura ya jise paske abunge bidio usikuwa maudu watibire nsumbi livano round pia ndo jasio pare nge bidondo ando pia so pare na votindiho basi banata rusi rongu Faransa parce que ndi nge bidio bana basa rifanye contre le régime parce que wandu wazali walo hunu haweni mbuto banu walo famia zali lo hunu famia beru famia n'importe mdulor mesirkali azali nge bidori warenge batronga notash hununga sarmansi ya sharia recommencer guerre dingo ibatike mara ani recommencer hunu amanga sarmansi ilo na sharia karna ujaruhusiwa mrambe ngono mrunzi yani yambe ndenge otaji hauya mrenge ya mfanyile ngo hauka mnuji tarmatabu shahama iza lazimu do masiwani haukana mimi fikrango Badruddin badoka ngombo ngasuna Faransa na sarmansia ilo sharia je suis d'accord avec toi mais il faut si sur le Faransa narlamu mweze famizatu zilo mijinatu unaelewa si mimi mwanamtujini je suis d'accord avec Wansujini Hamadani wadoka fikra madani parce que Wansujini kwa Abdallah Agwa au kwa tujibu na Abdallah Agwa sho wajibu na Abdallah Agwa ulozinga zimanda sinao narmene enkomba narangise baba sandaba baba ibidi reme kejabidi hata hale kolene reme ya serikali waonesa wa Komori yakana enamna Abdallah yarengo honziani leo zilanga jokiri ani haukawa wafanya namna ikao kardapero zuona harmensi hatu londo marahandani hame serikali wa jana mbina wanyimeni do kidna pemu haudo rengo mpotaji mimi fikra yangu ndio Badruddin wasawarenge ababaha waluna walawe pia wa demaru walo hambu na wazinaro walo hambu wale tsanga zinaro walo harmetanga arumaze ze jamaza zali rike kontro ani wanware mane dingo ipaska bo kodo senjansi yani Abdallah wajuko ufana wase wajuko kana mona komena mo shuwa judakisha na mo kumuringe joka hinga Abdallah zingaro mara menji no karjona reaction sambi kabata kana mvurana sambi mono ando ndehe mindu ranzi moroni hata da haya wa mbalia jundani yahe sambeto mbaba hanu ahensiwa esirikalo kubela kana mndenge otage wode kana president na ma military na ondu ya wasaidia na ma ministry na ma militant sambi hata mpaka daba sainu haiwazi kudu ngo amini okana Abdallah ngena wandrole fikra yo wajoshinda wa 10 ezenogozini wa lancer so oui mimi ndam amin Abdallah ngena wandu bola Badruddin na bano tudoto Abdallah ngena wandu walon jinya Wansujini Abdallah ngena wandu harumenga zijawa si parce que wanga na Abdallah ngena wandu ka wombunga banunga rona video za Abdallah ka Espanya combien de personnes walo en direct wadunga Abdallah wandu mushilia wandu mushilia wandu amba kana ngondao enkodona jusi wa mijinion wandu mushilia anjuka hena mjinga hongo wazali voilà na warengwa marhaba minji mwanyasi waonesaye fikra yao mwanyasi uripara assalamu alaikum. Alaikum salam. Naam, barzamasi wa sina ndo bikos. Auna sina mzee Ali Bon. Naam, ngojornike fikra yao jumoe prise d'otage yafanyiliwa Abdallah Abdulhasani leo ndene shofera wahe ni wanduka wa jivombeha. Shale rambili kana procureur wa jamhuri hasazisewa. Welewa namna je hizo lindao jumo movement ya daula ya haki ya utendea hindini. Abane fikira da kirana ba obanuza honda. Naam. Lazima wana nyasi kao wahimila maandamano ya Marseille na Paris na zinchi za honu Faransa kakwa jala mharidera wala mwesisi watikira kama bavuni akina umkinia richojaske honu kena lejimbo richodeheza ngelazimu umweba hawaki donc waweka kwa jala mhangelazimu wala mwe riwacha hepaske wazuka uritare ndari mwa mandana wana majeshi wala mwa mijini hatu risari ono kawoinde arenga wala karjam pare sarjore nam dazae do kwa wala he maudu e ujopulende ya jansa he kana uja
Bano azali kama fundari mparsewana liyo. Shemna jeshi oda kaurenga abdala. Ngari mjua mgaza hardom dombaye. Doko reaksyon lazimu ikensi yao. Amesirikali warenge mdarmaze nungo zinu. Hauka wazifanya warenge sambi kabjaka reaksyon. Warenge muhadi mwana kabjaka reaksyon. Abdallah harango mara ya uwaza kabjaka reaksyon. Wanruwenji Saleh Asumani waokan makungumani kabjaka reaksyon. Wanruwenji wa ulawa emiji wa uliliwa kabjafanya reaksyon. Esikalama adungo mda onuwe ndao. Aminikana insidema na esirikali warengo mda onuwe ndao. Sha ejeska fanyirwa ila leo. Ho kabdalenda parsulun zianida ni shofera wahe. Yarengwa de garil chililu wabala. Ile ngiyo na signification hindi. Ibale sirikali wakanzao nese marangi ya ukana. Haina mdungu jofanya uzu yanzao. Wadrile fikira amalio. Endelea. Naam, fikira amalio. Wanawa hindi mana jana ukangirazimu. Rilamwana nyati ikao. Mirahima. Ni mandamano ya lugunu ni mahadisi ya onabdala Liberia charengwa ababaka watiwa mahadisi ngelazimu rikeigo kanga rengwa vuka ikanga wane ikanga rifunga usoti shangelazimu wari tedea hulu watede wari linde batulio wadunga riento ze fikira zinji paske fikira ngelazimu ikao marahaba minji mwenyasi wa renesai fikra yaho mwenyasi ulipara. Salamu alaikum. Allô. Naam, barzamasi wasana ndo bikwezi. Allô. Allô. Zia internet udunga telefoni manyasi kango rishilio. Da mwishi shanga borongo. Da wewe abondo rongo ngo jishiyo arma internet utudunge internet. D'accord. Dunga telefoni basi. Kandani wambili. Naam. Nasina ndo bikwezi. Gawenda na baba mrikao. Naam, baba mrikao urinike fikra yao. Naam, mtazani ukefikiria hangu yao. Endelea. Ukango joka banene mbulo Faransa nguzilo atende komori karabi uzise ye mbu ize fikire hadi umuzise fikire pasogo joka boruno alokomoro aringo fadal kwa Faransa ino fikire hangu ukaya uwastarabu wasoma ngweli mwanao na rigasi madele kari sahe mara wangu wasikaye ezi riwasike watu bawala torenga madele kama puliso hanziba la bai bajue madele ka mrecho ustarabu njire dera siho wanruwa sika waruwalo harume chile wafanye zoanzao basi marhaba minji mbaba mrika waonesa ye fikra yaho manyasuri para. Salamu alaikum. Allô. Allô. Nambara zamasi wasana ndo bikozi. Na mwadisoni na papa chenko hunu Montreuil. Papa chenko hunu Montreuil Isa Yangala na tena Yangala ya rais wa dola ya haki symbol wa shababi mkombozi. Hafakula leo honziani ni mafujari kartujo wandu indini ikidina pingi arengo otaji sha mrengo hamanduo waromba ukana anuma jasusi baadhi ya hao wamba materoristi baadhi ya hao wamba ukana mafujari ngajo wakinshana mnayo wakaka jarengo hamandadare kajabishwa plenti sha hafakula honziani isho itendo sha kifujari engesh kashifanyili wa mru wa serikali ya serikali kamba kana shilaito ndai zero ile akta terrorist Abdallah Rewan materoristo kwa leo. Goni kwa fasili nini? Umrengo Abdallah Hassan. Manama mtangazaji amfikiricha na rika harumu mpango unu. Naam. Shayabo mimi upande ndiyo ndo ukaya ngamjohu nsamiha ukaya mrongono tiwamba jana ukaya nsu juwe namna mwana nyasi Abdallah Hassan ya kaurumia harumaudu amana hamada ula. Hauka mimi ngamono ka Abdallah Hassani namna ya rengwa hejirma ya Abdallah ke jasta hiki ya rengwa namna ila de mana jana kaya enge mana nyasi Abdallah hahadidi wamkurotia lonuo aowa na nyawaka wa mdungu aowa wakozao nezijiri wa mdungu au kwa jamdunga cha hadidi Abdallah renge wa moroni jisa ijoka njema para poroha neheli ya rengewa haukaya valangi wa hama hashishwa tambani shenge ili harengwa harumo mjiwa yezi harengwa yena wangu au harengwa yeche awezo ukaya wakomori wa mtrahi haukaya wakati ujaha hadini waruwa tamziani hasihika jajihunda yena waru harengewa haruma ye shuhudi galaba hainu ilanda ilana yamba jana ukaya msiho honziano msiho moroni wa Abdallah engabo reservu abngia boneweka ngabo reservu nge lazimo ivenuhe
reserve mimi njayo na jana marhaba menji Papa Chenko ranzida hiyo Montreuil ye reserve ngelazimwe ibenuhe kulawana na Papa Chenko wakati nguo mshashi wanunga wenji kabisa Papa Chenko ngojo bakisha boda sinawe ili jerejelani mwanya suri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nambara zanasi wasina sina do because Abdurrahmani Denker. Manyasa Abdurrahmani Denker konjoreleza jumae prise d'otage yafanyiliwa Abdallah Abdhassani honzianos kwa lewenu serikali hama wabua mlango wa nyimeni ya ukana ijazila ngazjo jwazi jiri ngazjo jwazi hunde mrumura jina riwono jana fundi mlikoli hatolo ho klasini ni ranya hende ha interrogewa riwono leo honziani gari shofera nemra pashale gari wafakulo honziani ele gari liransi wa honziani nivi nikoni ndoko hamada hizo njo kwamba hindini zitendo hamadi zonga zijiro harmenti ya haki esha lazima basa inu izolindao ni deula ya haki mimi kamba fikira titi ya hangu na jiamba kana preske wananyaswa mzwani wana wasiwa jaidu wananyaswa mzwani kwa jela la wasiwa basi kujoka wadzima haukana wa mwadili raka utai turnati kwa jela la wasiwa ya wile wenu sisi ibidi mtana sasa hikia ikumorikani ndo chidale wasiwa haukana ya bila arimambila venze riremwa ya bode wenu bitijusema shishio hivyo haukana gawara mbwa mpunzi udwadisi ya wile wenu kabati mtu mjinga lewenu tena ya bidina desтерkensi kudomba vanu alfulela daula haki no Mobo vanu wakatwa mahadi susau hisa wakata mahadi wananyaswa mswani naripari wananyaswa mwali nensingwa uharuma tambu mwezimu kujua jage tambu ilawi nistanganya hena siwa ngasija ukana sirlo faransa kana kafina rwane kodei ngatudu hamba tuhanoni helini Mobo vanu wakatwa bobo sau hisa wakatwa mandamano na uhise waruna tabaloma bangweni eka reaksio ke jandi sabanu ya bongo nzambe ukana waruna tabalonde za waransile boti au kamanda bo za lazima zendele yodi abidikai ikawanu honda atawane dimanshi wandu kwa jauna motivation duku ya kuborando waransi wandu mrensi ya wane ya fanye jandrau atoka tajule miwa mwezi mga mrenge ike basi. Marhaba menji manyasi wajamu harma fikra ya manyasu ripara. Assalamu alaikum. Halo. Nambara za masi wasina sina ndo because ewa siwezi Badruddin Amde Mohamed Wafir Hussein. Mohamed Wafir Hussein inga wana mrongo jume prise d'otage kaunda ya fanyilo Abdallah Abdhassan leo na shofera wahe yao fikra ntini ewa tunjangu na munkale razibe tunakusa ndongwe vavo kaitwendelea nazo endelea rongo antunge kamba isendela nazimu wendela zangina neka uruharu mesuje rituko oblige rengo mrongo lazima ni urongowe de zinza rilishavanu karsara lawa de rongo de zinu neka una explication neka kusina vavo utsova mnyao wangina mrongo risuva mrongo na koto mrongo be rongo de zinu harme suje inu lazima nubakishe da harme suje inu ka lazima nuwalawa nge harma suje angina inde suje rilishavanu non endelea be sujet lazima rirenge na mnofu wayo wamifiti kote ya question mananchi ni mwenye baraka gamba waya kufanya hazina agwa mwenye baraka andra amrekonese azali arme dictature risidali mananchi ni mwenye baraka afanya dhambi udemu ramojo angalia agwa afanya dhambi la villa alfanya arongoa amba atola gwa vale test kwa so pose lineti vavo watu watu washuka mtanzani karao na toko dambi la raru vavo strongoza do wananya tuangazija wasiki amba i tournanti ya nzuani c'est vrai tournanti ya nzuani be kabasi tournanti azali agamati iturnanti kabasi tournanti lazima nanyatwanga zija wahime rishange system na kawa nanyatwanga zija wahimi ambarsenda harma bwana za ushange system
basi simlavya mwanzo watu hina wasifikiri amba Abdalla usifikiri wadaki amba vale usifikiri amba Abdalla ha 2021 yanzuani usifikiri yerjua wamba wa sa azali nzuani wa sa azali ngazija wa sa azali mwali kawasi mzwana to hima wanda tedam yae wasifikiri amba Abdalla rengoma nantini wasifikiri amba wangina wasifikiri amba Abdalla aretoa nantini na azali wanga waja yada basi usifikiri amba azali wa mwali waja yada wasifikiri amba Abdalla aretoa manantini Abdalla aretoa manantini wasifikiri amba Abdalla aretoa manantini Abdalla aretewa usifikiri amba Abdalla aretoa manantini sidabo kamba asrongo amba lazima nazali alawe eturi regenzwani wanzwani karao na nyamvela topara leo ngomba turi anzwanwani usenda rumat ako initial za fomboni na 2000 wosifikira amba manantini Abdalla initial za fomboni mana marabamenya mana ulawar mesuje na wantu wengo aspara sujarlisha vane rumambe namba haina mdujo para vanu na pare uharmai suje kaunde hansi vanu haina mdujo ripara harmai suje ngarjo mrenga mrongo haukana haina suje ngenosi kwa hao kena ujokiri rikeba nukasina suje fulani mria jabali suje ndo jina ya jaja implike arma ele swala lini ekamdunge nazo hamba hauge nazo fanya gujojua yafanye namna ndo jina mwanyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa badru ngojerike fikra yao juma ya prise d'otage ya fanyilo Abdalla Hassan usikole wenu zitoda manda zila ya serikali hama wabua mlango kazaparo jirani mwenzi hatu shame serikali wabua mlango usikole wenu ile ikaonika fasiri ndini ezo lindao ya movement ya daula ya haki kaunde yakayetendea hindi maraba upande wangu zila serikali zila shegozi shambushila shila ngoni shorangu hali ngono ta hena ndongo anzo apanye kwa kibunga sharia changwa tunufanya hamvu ranguzi asizi hata ujaza ndongo zonsi pia wakafanya ze vosi zanda buzaindi pia mvumvu alafu wa mlango ubuwarangu hale shibatisha sisi maraia hukubaliri uvire la sirilo wahara awenge mizo na juhamba ikakweli ngara nzao ze ndongo zila zikaze kifu dukari vire wa mlango ula watu na huvira dukale wandu walo Paris no wandu walo Marseille anisiwa kumori luhu Faransa wandu wala muhi wa rede wa jito harma wandu wa resansa harma wandu majana mara wa kamili wa komori wa renga ambion zima wasiye komori alafabi tena wandu wardi hina mdu tena ardia pare famia hina mmangaulu hudu Faransa pare famia aminika fikra hiyo na media hayo siku fulani dana wajau wa komori majana marabu medema warenge wandu wadungane enyoshio hazima maana hiyo de jotongeza la maranya walo komori wajuhe aminikana fikra hiyo wandu walo hununga jo hidunga ukandu walo hunundugu iseokana wandu wa mabangweni iliwa doneha harmaze tele na harmaze internet okana sisi ngasibana abo banga juka abo wachorengo hamzima tashawala kono poroshidi wa jua loko morishidu wa jusa dekawa ono kawala wadingo wapara veterinaria wa juha wasihule baika wabunga denyo shiyo hazima hata azaliwa ekana ulinda domlo kandwa wasili vanambani musugojovira adahu vini tujoshiraze padu za beti salama ya tawu marhaba minji mwanyasi bwane saa fikra ya mwanyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngasida sina do vikozi Abdou Mahmoud ujoreke fikra yao jumeme de kaunde hansivanu ne prise d'otage yafanyiliwa Abdou Hassan Badru ishi ya soliseka isi nyingi unaelewa endelea na mambie zile malidori politiki wanu isele umomabo lazimu watuze biye wajua dunia viwasi sasa wala le Marseille na Paris warengezi wala hizo Abdalaka wambia hali ya ukana hasa hakutua ndae nao zila Abdalaka wambia hali ya ukana hakutua ndae nao haukaka tuanza duskuru katuanza magunjilio ngwanzo shazitendwa nezitendwa ngelazimu zike komori ika ngareshelea ondro duskuru ya kabla ya Musa Abdalla Hassan hamba ukana harubua daena wandua siasa hauka watra hize paroli za hao ngombo leo wandruanu bajuka handa ndo ambe ngondo wani bara Abdalla Zingaro basi badruka solution nyingi solution ndio hiyo wakati sauja wala lazima pe Marseille na Paris na lisho lazima na pe wazina po unajua ze vionsi pia wadunia viwate wale wape pia au warengezi yende ndio solution kama solution ndio wakati mama
ari manifestation tous les dimanches wakati sauja unajua ngabula mu maraba menji manyasi waji amu harma fikra ya manyasi uripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam Badru. Naam gasida sana ndio because tukasurunga basha kana fikira na kazanyambe par rapport au hedino hali jiro parce que hene sikunga fanyo mpango ngarjivyo mpango ngabazanyumeni ngarjiwa so tipia shalo ngani profiter parce que hafir kananga mashujaa ngabwatabiho zero ngawaiva zero ibanu keri bominga mi parmi a registre de numéro henya aminu kanange shujaa na batno kana wanunga bloke mandepanda ndena fanye rona na rihadisi memo ando 10 wa parao yabo heno sikuri parao yabo rikene banu enisunga ramba mahadisi ngabjoramba ngozanyumeni carte je citindeni nasike hali aba ngaswangu wa revolutionnaire ngaswangu mashujaa ndenge numero wangu minga ngamwamande hito para bamba yanze numero anzi hari hadisi vijue mpango batonokana siti wangu wala rukana bese ngabiro wangu watano ngabi wa December na mimi ngambano ngamtangazo ngamambo izjiriyo minsi harumaze barnama jizo vanga mambo vanu yabo bila shaka wandu hamanda nyi ha wandu hamanda woka waonane wajulane ndazi shabo eka ujamba ndenga nimero za wandu vanu yabo ngone implique na mimi hena mrumzino jamba kana ngeprenge shujaa ramzi yabo wo journalist zo kaza kutufanya kudeta balumishi yao kana ngahadisiwa bano hena katompao kana hena skulu jaramba zanyumeni repara ruhamba zonko lize fikira hena sujo jonio garjibo ni ngar komateo insiatu ngedeze shaba bakisho kana besehun end via tundezuza nongo rigorse kumora urfanya nongo si roba nuri parano sukura ivazemor luanao merloma shujaa ngeze nimero enijoka hamba mimi nanzi au yanzi hebafuni yako yeshe message hadisi wakati wa journalist wakati ndo joka uzitafaya kutona kana ba katsengeza nimero hizo hapo ngamjoka impliquewa yokana ngamfeze partie association de malfaiteurs ou association de terroristes ngojwensi hatu kesharangu shinji inde nti atubu baduru nti sangyo ndio arma terroriste parce que eta uma terroriste anzalinge terroriste yabuga bedor ke ma terroriste banini ma journaliste ndani mtsungora ngo mobiko watu ngebidori njie sisi ma journaliste singo ndo no kenta tungenda na ingeri biwao engea wabaha ninga mipre nga mishujaa nga mifaransa nga mipre ikanga wanao wadoka arma kume yabu batino kanado fanya pibu na hindreni rihadisi rione ekako libanu insiatu ila hatu ila sahatu na ndizo na kanzana tukana jeshi wafanyao ndo za kiu ufavalu batina fanya ufavalu ende hadensi jo bola maraba menjisha mimi rahansi tayari yabunga mniko manyasi omrongo wanyanyasi ngamwishiao nsi tayari haukana nswanza njeni niamplike wango jua kana procureri abasana sangana ze dossiers aho wandu pia ntujo tambo kana mfanya association ngamifaze partie na association de malfaiteurs association de terroristes yo shadala ila Allah shamada rasulullah ngamdu jom parane mamblaneze fikra jua ka para na mamblaneze fikra manya suri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ngasida sinando because je suis Azali Aboubakar Gounomis. Excellence Azali Aboubakar shati Azali Asumani manyasa Azali Aboubakar gojorni ke fikra yaho jumai kidnapping prise d'otage ikao enlèvement na séquestration yafanyili wa rais Abdallah wa dawla ya Abdallah Abdasani ni shofera wahe. Mimi zina kwanza na meduka ya sike wachene parce que zina ndongo kao ndo kuzilinda. Naam. Ukaya unajua ukaya zinunguzi jiro haruma iti azinjema shaya na rele wananduka ya izo watu manyasi wekao nguzifanyo manyasi Abdallah zote njema ukaya anina tongwa juko hamba wena mkazi ntongwa juko zifamati simpaka ya kuhamba wangu pia watu zijua wangu atishia. No. Donc wampikiro kaizo ni mongo ni muda nungo wekao izo mongo ni ngazintabisha wangu zijuko mburu na ukaya ina nungo ya sangao awena nungo kwanza fanyisha ya yohanda. No. Donc wala hizo pia isonge za ngazintia haruma problemu na vozi zere ya kisoka ziti. Donc par conclusion tuandana ni ukaya wandu wa daula wa haki ama bokweli na wasiwa pare mileo ya wandu wa tikensi waduka nsiwe wanda bobo ya bure ukayari wono ukaya Abdallah mujohanswa yao kamunu katari ya kisoka ya kuyakana wandu rahana tambi ngabondongo zajiri oskwalewo inu ngabondongo zajiri manyasi son excellent enfant manyasi Azali ngojweno katumda vumbwa Azali mutomba excellence manyasi Azali
ngamnuzaji rosko leo ikao karja parozien charma inti hatu des prises d'otage en pleine rue Abdallah Abdassani hafakula ko garin rere chauffera nivi ni konui et les gars li rantswa yabo lika jipatsa ani en plein moteur lika rouler moteur zemenjezi uniha shabdala harengwa ila message hindi ebala esirikali ko jabu anzia yokana abasainu haina njukanza afanya itendwa mria ni demru reka manyanya ulona da onda nae reka mro sirikali reka ani ila tsisinyo yokana bana basainu sabu anzia yokana bana mtule na ulindo nzia ni bona jokana ohanyimitsa mihuli ne dena hime baina man wa man ni huo ngo ujente zindro pareni uziebala ni ufakuwe ni vinikoni ilande message sirikali kwanza ni kamera ya komodi. Claro. Na muendelea. Oja kwanza na mimi kaya bon yo naelewana kitu la limoto kwenye prejuge parce que mbo wekao haka hadalani chauffeur atungo kartu jua inamna wekao ko akukunjize kartu jua yekozi donc on arba kisheri dunde marhaba minji manyasi waonesaye fikra yao manyaso ripara. Assalamu alaikum. Assalam wa rahmatullah. Barzamasi wasina sanado bikozi Shabani manyasi Shabani ujoroke fikra yao harmoi prise d'otage afanyili wa Abdallah Abdassani leo. Naam, fikra ya hangu hamonsi ukaya warabwa ka urongo bahari inama yakulu dhihibu min al-ghanam al-qashiya banu dhibu yula emuzi lo wiyoche yani makatizi lo wazima yukaishindia hala ngelano khatari yo harmai tutlo ya Komori ndizo da kaya yemzima wangu wengi warambu hale bo bengenga wasi hau tujuru changa wangu wengi warambu wa ukaya banu kwedi ngarangami yao ngaridulumi hao ila zimuze ngo zishanje shakabasi o harumu wangu warambu wao washashi walo tayari wajisakrifia mnahimu waransi bangu ya wangu ndo walazimu wende ndaidawa wangu wa heso sio amba ukahari le paradoxe de l'intérêt commun ni makatiko kayao yefaida zerongoze hija yefaida yuka huangu wonsi ya intere egoismu yu habo juu na ngansi wolaende awani afe woko ni makatie faida ijo huja kamtuko jo hunda na mina nduza henda mino wangu wonsi pia ibenga hapo nsilaso wakati wa hangune maisha hangu hawya hefamia hangu teletiwana halafu kaena mndu hakalkule namna hiyo yujihunga ukaya kabasiwe ndo yawane yabo mzima hawaili na abo mzima uwa hawaili wao ya ndiye ukanyangu hokaya muwe shaunambiye Badruddin makatibo kayao jeishi hamande namna bokuza mabakati menji yabo jeishi la wandu mengo mingabi hawandu ishiri namna jiwajoka ushinda wa maîtriser peuple ya kamili makatibo kayao haina mji watojoju samna bera mubainge wandu kume wandu 20 haina mji wajoka hina da huwa rensi ndahubi azalajo ka urenga ndovi ya rensi ndovi Sheikh Atwari keti ya abu da wakaya rilele sheha wangu wa ukaya nde namna hiyo hale wenji kwa jaka helewa lewonga wenji wa elewa uka zenongo ila zimzishanje sharaha wenji kwa jawasu ile stadia ukaya ngela dimu ikemimengo ni mwangu wajo ushanje zenongo ngoisho wangu wenji kwa parao yabo cha wangu wa daula ya haki ngela dimu wede balo wangu wa daula haki ngelo ndo wane wangu faida zando hamandu elewa ya ukana ngebidio rikomboe ntiji namna uhuru wa kombolo ya ukana rendera pwenjizi shabatika ujoromane nyosi hata ngebidio tugara lenjizi ranzi ni balenjizi jerelehe watika ujorungwa ni shibasha shanyoshi jabo istiklal ya rengwa watufa mndu shale urono ya ukana ngabo mbina mrajina harmensi hatu zaidi ya mahamili huja wafu wandukango wazihao karjaparo zinshi zaidi ya mahamili huja wa ezepiruzo za Komori zijaya karjaparo zinshi zaidi ya mahamili huja hama ofisi difuzi di harmensi hatu Komori ndo atandini ndini namna jimjoko ukombo wansi mambao kananga manzumu mane na diktature diktature yo mri kombo namnaje mri kombo a diplomasi hauyo mri kombo wa hamvu ulana nao bahi yele bana nihambia ukaya ye armu nzima hata je wasuli leo ya wana na mrulo na zombo na diktaturi yonesiwa ukayo nzima désobéissance civile na désobéissance civile yoe armu yo hutajia wanadamu wenji bahi no yipase marhaba minji manyasuri wa jamu wa harma ye fikra yao wakatubiri manyasuri para. Assalamu alaikum.
Walaikum salam Patrick ni Damir Dini Benali ni skotaji. Manyasi Damir Benali uhomo parabanu tujibu wabo para mahamwema hadani wonde mwanama. Manyasi Damir Benali wajiri to dashanyimeni harmansi hatu ikaw karjaparo shiensu. Karjaparo shiona si uziona harmaze nti. Eka mjon ruhusu manama Damiri. Eka mjon ruhusu nirumie le kalima la kidnapping au prise d'otage au enlèvement. Rais wa dawla haka Abdallah Abdou Hassan harumilwa zima miongoni mwa kalima ya usiku leo hii. Ngoni ko fasiri ndini telefoni ngerongo na hako shaba ngamnugo mpango wanzo mando ya wanzo shidambe ngefungu mbaru ngono tada shapa zo hamba donc la fuza kadanele mimi tuna nungo zindile weza mi utekeleza kudotokaya je connais ça déjà mon padro wananya chapara yabo nsipia wando dawla haki ngami banga mwishio endelea ambiona maswali hapa hamba sadamba idawrenda kazirenda na tizeze bie wasi barlenwa na wasindeze bie wasi wakati daume ka kweli mwambao kweli watakatawa na bakabanu azali ngarment yae ufanizo ya zao donc ekakweli wanu wadushna wane naye na wasihe waresbarleme wao kweli mimi tuna mimeza dinero mimi tifano Abdallah aga hata nikamstone hata donc za dinero wenda kadande ngepugu sana shukuru tirengaba ngono donc ze tundaza Brazil zintimada za mundenge ushenda rongoa saba shukuru tirenge mwambiwa na nyaswalu yao ngwaishi yao zo mwambiao na mtideze bie msihe balemewa ezindrabo Manyasi Damir assalamu alaykum mwana mabadu na mamushi Manyasi Damir dakanzima Juma umrengwa eilanga Jonas Bishana mna hindinila anga hunula ya amjoka na wewe cadre superior wa janibu ya hezi leo sha wojwa ukana wakati huambia ize kweli ikaze ngozi ja ila yo jokiri harmansi ila ngoni ko fasili ilake kira harmansi tabadru dini zilar kauzilinda akaye wa Abdallah Ogamo kaya ero kopkasu kana heda donc ça veut dire yewa ya kauzamba wewe badru dini ngone de bani mondo zitia moshie kakweli mondo zitia kuna moshie ya ero kopkasu kana heda masa ero kopkasu ngoni tana mbili aba ero kana heda ngodo muhimba waishia wamtivi zilar kauzilinda katwa tena mwana mabadru dini ero jake kajenda de geste huyo namna kaorengwa en pleine rue prise d'otage raere chauffera warengwa waransi le gari ila kalo kanza message ndi donc no gozile wa alamber banu badrudin ni narele wanendo kwa wakati uweze kolizita zinamweza kujitenga Abdallah aga jana hasimuroni na teze serikali she wateze shere ambaye wao akaudele kwa roha wateze shere serikali kiresera mmono leo mbrenge ndio mabada dengena kirene sikala kumtana ni wadabo badrudi Shahazamba Androyo kana kajabishwa convocation kajabeho mandadare shaidi akajizia tirohe abantu haroha katianzao ikamdela serikali izo fanya ngadufana ngamdokati mbabuwa idawla yake ngamdokati mbabanga ngafana wanzao ngamdokati mbabuwa wanu ngafana wanzao marhaba mji Manyasi Damiri ranzida ihonisi hujamu wa jumaye fikra yao Manyasi Damiri mwisho namna Manyasi Damiri yabiaza umlenje Manyasi ripara assalamu alaykum wa alaykum salam Badru ngati wa mojana mwananyatu mzera monkotara ngumu ni Marseille. Naam, Ramon ribeya ho fikra Manyasi Ramon Kota. Ribeya ho fikra. Ai harne fikra dini kakulamba saleza fikra he ayona maslaha. Ususu ala la Abdallah Abdou Hassan. Nilangu fikra nilitekeleza usoni mwa Komori pia. Wakomori wasi haku hurenga le jukumu ne zintongo pia ralimbazo mnyezi ngutawaside na siolo na feblu harna ole memu mana haina ntongo ifanyo mkashindu delia doro ngama zole za mwezi ngwanza Abdallah Abdou Hassani ifikra yangu ni ito wao wajamazai wa Abdallah Abdou Hassani na wahine wa mdeli ya mwana wao wasijangi harna PAG ya wakomori wasijawabaki ya mpara salami ya mpara sambi ya mpara mamadi mwana ya mpara bene kade wakomori wao wafikamba wasaa wake arudhijune walowefi baharini haina mtu wao asiinda amba wale dakene transition wasaa wanyese muhare kamba kawapiwa bobosha
bobosha bona wahe wakamuhimu na wawe wajemaze wakamuhimu na bobosha impesa zae za kamuhimu na bobosha waona makawasma kama yaki wajaranje wa mtu bobosha shibani ekabdala wajemaze wa Abdala na wana ena mtumshe wa saba kamba mouvement de Marseille mouvement de Paris mouvement Abdala sola wa mordalo samba wala mordalo pia wanto walo mana wanto wani pia badru wani wafrika wamba wasaha wake aruzin june walowesi bahari wasaha ngese pouvoir kawepara wasaha ndempe nine kawafa ako Abdala wa jemazahe na wahime le plus vite possible warealise harness nakati zini wamtoe mwanao beka movement za Komori kabasi mkomori kaelewa na wakomori pia waelewa mpaka asoelewa waomba maadisimema na planje manele bear na zichendwa nil eno na veni yo de fikra zangu ekaona sala want libli maraba manya Ramon Kota bonesa ya fikra Ramon utojohire mara ya vili bevo kamba watu wa wengi risishashisha mwashteku imaswala de Ramon utojohire mara ya vili paro rive na jao fikra yangina vo nuve na maswala manya suri para salamu alaikum Allô. Oui. Naam, salamu alaikum. Sana do because. Yano? Utishile internet, ishile telefoni babo de mana uomoji shilia. Oh, chambali le telefoni. Ah, be kutu vulishie internet, vulishia tout de telefoni ya. Kusudunga internet. Ah, d'accord. Naam, rsa disnaden. Babi shadisi na Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed ribe ya fikra jumwe prise d'otage ya Abdal Sani afanyilo leo na chauffeur wa. Bon, harma akufikira tiwono amba shiko kazenda wa usuride sirongo zarab zili tengo kupulifusha tengo timrongo zana assalamu alaikum kwa haini mgwato jalia mwema. Asante. Jitongo kazenda c'est vrai hausuri parce que il est circali nzima de Lyon et Comores kashinda ya mfeleshi ya convocation mort dala stekleza jana ambakavula convocation de Kaenda de arengwa mort de hale kamba sirkali wao wasumshershera ngwale na Abdala Jwamba asushershewa de aono ambasenda wala katojwa jivelia gendarmerie parce que kaka convoquewa aya zaviri mtano ale temanyangu batrudini narkene jankini zatu kavusi wandu wasondo mwani yao Abdala Abdu Hassan parce que ufa watu wengi wa wava strongwa mba sambi arengwa wandu kawahima salami wandu kawahima maranyangu batrudini mzuani halo ilio lewo kaisi ya huteza wami mzuani endelea mzuani hiyo ilengwa na majeshi ya para milioni na milioni majeshi ya Komoro pia shikijwa mzuani batrudini kavusi mzuani lewo asondo disa uzi halilo ringo mzuani na nusufa example batrudini azaliwe ikangazija amo deplace wekazingwa hana amagari ya tank na mizinga duane halwa zingo de magari yaliyo na armu zikawamba watu banga na zibali za sentiro usona mba hiyo haki yote haki mzwana lorilio watu diao majandarmu mamilitera na armu isanoambia mba jeshi lilio mzuani ngazijana mwali lo wengine alo loti pia lade mzuani na nitezo watu itezo ngazijatu dertezo mzuani badrudini wako yote swale zade wao bidu wananyatu pia rema mzuani na ya vili mana sambi aziwa ngazija ule jela kamzuani toka watu wa mrenge marhaba minji manya bonesa yaho fikra wakati uja riserenga mnya wangina wakati usenda na ukurubia pare rizie ompango hatu kama siu ya sange dao na ukaza wakati rasaraniki wa usango dao na ukurubia manyasuri para assalamu alaikum. Wa alaikum salamu mahamwema wa hayiri inshallah asonti pianga sida sina do because Dawina madi ununisi manyasi madi ujoduke fikra yaho jumai prise d'otage yafanyili wa Abdal Hassan osukale winu daine chauffeur wa handani msiba mziro harmwiti hatu ngabo itiso haku sha amandu kaya mwanama journalisti Badrudin endelea ngamwishiroka agwa haone toka hina wakatajo paze miwani ngabo action ni wakati ya dosaho hopareni ngabo zajiri halafu baada ya wote kwa jana hafanya geste kao mwalimu mwalimu wa mji au mwalimu ule mobao
ikadoro habo baoju ikola dimbo ya koro habo baoju ikahambo wanazioni wakao kuro wadubu hazima halafu baada ya go ezajiri hafanya hazwe waho kaya hazibo pareni jana wakati kaonge na maha hakautahwa hazibo pareni halafu hazibu yechi batiniwa na zioni mumhima mziro ikawa ikabala tambi wakati hakaurengwa wakati kao bakawandu vanu wanu kwa jijo kibutiwa mrenge moshino nisha volo na yenga zuwa ukabdala ngutahwa awe kola dimwe kawa na zioni wa aheri kao kura wanduwa kao kura wonti sharanzu wakati ya siha vala hatoto irudi tena ima jurnalisti mtangaza haku paske hadungwa no film nubeidi na vanunga ndongo kao ngera dimo rizambe na ndongo kao ketira dimo rizambe akaenda boshindo ni volovolo samahani akaenda boshindo ni volovolo akaenda posto yabo haina mrasa onroni yabo bila shaka yoke jalazimu wabo anrupia waziju akaharoha na yeye hazamba andro ya ukana haroha haukana ishakabati ndo akamzia ishakashamzia ndaewa yende akaudecide hamba kajabishwa convocation kajalaswa mandadare jeka kajajibu mparo habakisho hao hadecide wakata yoso ntipeni mungu jofanya si jojo bakisho ndani hangu hunu na mbenga mbakisho hunu nsusa pari mpaka wakati njoka hanza yamge joto zakabo tirara sharia ekatsiru hatende pari utilua joka manana badrudini ngo joka ya Abdalla Abdu Hassani ikao mfundi ikao ngusometo wenji wa hatu sonti pia ngarisomao hatibabu ndae baada ya bo wakati kaondo wakati akaukehopa rengazoka ya zende mizinga haroshewa yata hantujini vajirudanganyifu wajirinsu jini na hatibabu Abdalla agwa abungu joka nge harumare chef panda ena ngwa mwetidieo vahingu wetidie na rikubaliano ka ezajirileo msiba mziro ikawa daula ya hatu wende kinyume haku shaholi wa wakahu msaha kwa jakana pitie yoka kwa mrengo wanomparisa halafu pate wakahu mdangitie wakahu mtunda aweka wajibu wanomparisiza paske wajuokaya gudirange marhaba menji gudirange ikawa vaneza jiri kabala Abdalla ya kavala wanduwa daula ya haki wakana mvuu marhaba menji tonto wa para onesa fikra yao wakati sonda na kurubia manyasuri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ngasida sina ndo because adana Said Hassan na njashando dasina ndo because adana Said Hassan pare na manyasa Said Hassan zambabi leji urinke fikra yao juma ya madari hansiwa mimi fikra ngo tishamlia korogwa ya bava yo renda jeza Abdalla hambe fikra yaho wewe risinjara maiza anyendu ngojonese emauni na muendelea ngombo kana walogo wajuli wasi wana fikira no wati ndo walogo parce que no walogo ngonga nshiwando aparia hao gebido walo ngajanisha do wajwe parce que do ko zabantu ngojoba kimata imahamranza wabatsoka hasi wansakuka warendaje wakati chabano wabidwa tuwalo masanisha sidwalo walo nonga sidio walo hula chwalo hula dwa sohele wa una kabansi ko zao wala ngari sidia wa chabo ndizo ko sana mru hajua ange bdo sirlo jerisi ba yoketina mbali walo mduzo kihono chabano ko sikino walo pasko dwa tabia wako marhaba minji marhaba minji manyasi wa nisai fikra ya manyasuri para. Assalamu alaikum. Allô? Allô, alaikum salam. Nambari za masi ungasina ndo because kartushando ezambabile jima na kartushando ndo Fatima Mustafa liyo na mranzida iholio Fatima Mustafa ojonke fikra yao juma ya madari hansibanu ya prise d'otage ya family wa Abdalla Abdu Hassan ewa hezambabile ji onrojo uhishia ewa ndekere hezambabile ji Abdalla gasikiti hao ndondo haukaiwa nze bwana zahe haida sayaki kitomkia
kartushi andro kartushi atumda atwa amanga wa malabalo erezongi ombi halafama ile jinglo ambani kartushi andro Lukayaye zebanya talagwa. Naam. Zara kuhale. Ka orahaye dawla yake ya Jombishi. Rahimu maya dawla yake ya Jombishi. Wanada mwikao ndo wakaneze hawasikia. Haina mzima ato harusi ndani ya kao uduruma komputisia wa mbira wa rumisia. Leo na mifumo hauna kama mwezi wa kamili wanadamu wao magamana mtu ambaye wao na yako anawasije kusafiri haina mwanadamu yanajua kuejea ambaye na haduru msiao barua hata kusomajini toka Angereza wandu ikao wambo shewa wa kredima kwa mitamihuli na umarimusi wandu jana wao ndo wandu wakanili wanabdala kwa zote kupata wandu wakawa rumishihara mwalima na wananyasi mwibembele wahe lekumani wala duwazezi basi wali maji wao waondo wanukao wakahaniliwa walingu haniliwa na talafwa akaya orijini yahe zibana zahahe yabolo kena ukakambe daula ya haki awiso daula ya haki wanadamu hawansi pia marhaba menji tatuatu wa pararanzida iho Lyon ngojur samia uka umrongozi ukahambano anukwaje kahoishilia ngarjore nga telefoni nzima banu ngerje ripare chroniqueur wa hatu yafanya ujimliso wa mpango wa hatu mwanyasu ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ngasina ndo bikozi Katrenge mrongo wa Saino Ismail Katrenge mrongo mbabia Ivan na manyasi Ismail ngujida haraka mbaba wa hiyo nduru mananga bwa nduru njwa para wa tswa warenga ili utimizi izo ikaondo akanza utimizi hamustasar mufid izo na kanza utimizi ndo kaya ikablazimu si wa komorere matsobonsi hakika ya Mungu Ritokabana zinu kazi ya pasa Abdalla Abdu Hassan wae chezi kazi ya upasa wawe ti woda amida wende haina mronsi pia banu zitanguzi hungo wa komodo sipia yedu jida uli wa sufi waliwana wa honde na damao remado wa kazanda sa huno yedu jida uli tuna wafungiwa yedu jida uli tuna wavidiwa iyo baila sihari wa komori kamili ebano wale wanaona sogo amba dabula ya haki kwa chujuha opposition kwa chujuha Abdalla Abdu Hassan kajavuzia ebano zinkazi ya pasa mzima ziza hakuso sipia hata rambaze kweli na sizone sahaya harimatia kamili ukayabwa ibn Abdul Hassan yewe sami yewe mwenye baraka wewe mjiri marhaba menji manyasi bwa para ngarnikao mrunzima omrongo au wa uparambavi ili irijo para chroniqueur au kawa sangi abo ngurlindo manyasi hunde bahati ngoba yo mpango harma o wakazi. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi Badruddin. Ngasida sina ndo manyasi kadafira nzida holio ekali beshilangu lojema wika tafi wana Badruddin manyasi kadafi ngoba yo mpango sono mwa kazi shangar jo para chroniqueur wa hatu yarifanyile ujimliso juma mpango wa leo manyasi kadafi Abdalla Abdu Hassan yafanyile prise d'otage wanji mabao enlèvement walango ambao séquestration walango ambao kana ani akidinapewa upande wangu niko daraja hili yo maraba menji manandizo tumbe bata washa sandiso programu hale shamima mina message ndra arumana mabadru Tanzania izibehe yabo hamuta sabufi message ya mando izabdala vanu leo ngatwamba Abdalla harengwa shabanu zinu zandi sarangu hale mananga ronora mtestala mira nguze sambi sha lazima ubumpango unu paske Abdalla harengwa leo inga si wandu hindi leswala li juzi savanu alafu vanu badru vani kabidi wa kumori review kana evanu leo Abdalla harengwa inga si wandu inga sanyao evanu si riloma Gartsungo jobaki manga hato ufa hatu hatampaka zali hajitoa ezi paska zali kana yeye wali kana ujo jitoa mwezi walari abori hansi ukana si wandu riparo vanu si wandu rifanye mano abo karna porojenda kumuri paka zali haruaru mwezi ilo sala la mando nuzi sausi wananyasiri lo hono azali karna ujo ribali mzingenda kumuri nge marehemu taki hafundahu
ilo swala la vili watu fobonze evano sisi atokanselinu sirilo hunu no mananyasi ya parabala wodi anda sikira kweli kana rsa wandu kumeri hadisi evan gartuka ino atabahi abdala harengwa leo maudunga mjorengwa ushaula ya rengwa wanata ijokiri mono bobo shaharengwa bushini ichojekiri wafanye ndogo hata waji wandenge hunu liyo Faransa mambo kabati sharia nono yabo evan leo deli ino hatali karisha wiridi ngohi mananyasa zamba bala jelka mana mabadru kuno gauza pasko journaliste wakansi yabo shaze famizo ngizo hunu rijuwa ikangaranza wafanya ngongo judo fanya unarkiarmansi ya sharia hata juzi ulatu enda awe fundi mliko liola waono hawe akauona kazi nogozi ziishia mpaka da hii hawa narirambeza kweli warasa leme wa Abdallah Rengwa leo maudunga mjisha mbaji ujorengwa ushaumra rengwa shaizo na kanani juzi semana mabadru wana malohunu ivan garjo karavanu urambezinu yabo mitino porjo sa komori mananga mjikata komori kawenge wana wona fungwa yabo deli natandi wa emanda mano walohunu karafa abu kaisari hatukana emeshatu na ukartu sarse komori tena Manyasi Kadafi ngabo ila mikonsi hunu appel de Paris daula ya haki ondongozi nji izo pia ama kwa tina thamani zilungwaza mbao umambongo mwinji hunwezi tendwa ngizo zishashi umanyasa Abdallah Hassan harengwa leo ila kungumanyo ngo amenikala kungumanyela ya kalitendea ngo ajufanya kwa naufanya hizo ye parti jua wafanyila sambi ngo aminyaukana kwa naufanya hizo parti jua wafanyilia salami ngo aminyaukana edola ya haki abasain kwa naufanya hizo wafanyilia muhadimana yengo aminikari ya kusifanyisha hila leo ilanzia ya serikali wakanza waonese yaka vanu ejazilanga jojuazi hunre mrua serikali hao mrundra jina hauka inti hatu haina usikunga ptukojiri noko zanimeni goniko thamani hindini ni zolinda basane reaksyon kabla ya wakomori shade reaksyon ya hedaula ya haki shababi mkombozi Abdallah Kaitende mimi mwana mabadru disparo zamba yabo ukana eva ni mapesa kasumwe majilisi rasuma unialaga na manenri mimi ngamjuo mwana mabadru Abdallah iyo kweli ngabwazonesa yabo kujodi waziwa yabo mtugenda fungo hata azalajibiwe yashiliye yabo kaka ingedidio kweli wariaji sembungu ni polisi ni msaidie tena msaidie bola luhansambu ola fiji procureur ola wanrabola ola loyiho pia wala loyiho lewa basa sisi karna ujua humu ebanu ngokumari wono wandu warengwa warondejis ebanu mimi manambe jele swala watazatu waona wafanya maandamano Marseille wasaoze sura zao zivenu hapilia abongar baki Faransa unurife karapo josa komori maneno kata josa komori mbuinge ba munajila kama ndo pilizo umodo Afrika na ujao mtsena abo deli no tandi ngasundi no mauda ta 2021 njia garjuda ta 2022 ujubaki vanu belu pia mone ilo tumuri la pizza wajufanya zonzao watukane omkabajo si unufunga rehenda zembio maraba Manyasi Kadafi wa para wabaya umpango wa hatu husoni maye maranya ngamjo ulisamihi ya ukana umpango wisa uli ngale wisa waswili wakati wahayo garparao ye chroniqueur wa Facebook FM ili yarinike o jimliso ranzida iho patie garparao ye chroniqueur wa hatu yarinike omrongo ngamjori samihi wangaliza tukufu wa Facebook FM haukana umpango wa hatu dasina maranya wisa ukaza kifu ya wasa yanungar jimlisao juma ye madaika onde yaka zari hansivan mjori samihi wangaliza tukufu rimwambiani wakana nyondo mdiparao rimwambiani wakana risa waswili harmi hatim yaho oandrikao mdua parao ngariparao chroniqueur wa Facebook FM yar jimlisize juma ompango wa leo Allô Naam tonton, salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Utonsa mibe wale telefonika injamna. Kabasi Edini mtiti. Kabastabu tonto. Kati renga sexy hiri shayo bala inu weza yankoni. Kabastabu. Kini kuja kama hizo karbaraka. Kabastabu tonto. Yaga mdungo mpango no. Kabastabu tonto berzamasihu. Njema alhamdulillah raka buzazidi ngatuanono. Problema njema za tumbo ngamjuao. Mjido dungazo kabanu. Ngasi harma serikali mbi. Jamii za Mungu jori yani. Kuchoraone kama gazi. Barzara nzijana sabura nzijana sava hulalandro hujuhandro. Kabasta tamu zizi sabala. Na resizo. Na rosa tutalaza ndiye za mwezi zibirindo. Chawe tamu yanjiri nda wakasio. Gena hangu chua bela. Wasinaba nam. Narbakishar mazinu zinu zabdala zinu. Narbakishar mazinu zabdala antonto. Haringo otaji usikwale wainu raere shofera wahe ahibu kama habba shaitan ngoni kwa thamani hindini abasa inu yambwanangi daraja hindini lazima abasa inu hindi haukawa hange bidio strategie ife nge bidio abasa inu hamaundro njilani magunji na mandem na kauzamba abasa inu ganya mafikira manga tonton ewa maraba menji ezamano rilani shawe sori sisiri joambie Emaraya do kama bahangwa onawe namna zenongozi liyo ababande zowe warongowa ilazimu hani namna ufanya hata ndoa shinde wafanya mda aksio wawenese yala marahia haina namna wajuje iliwa bola wenji ujawachashi wadu shinde wafanya mda rongowa wadu wacho wanesoka watu kiwa nezajiri Ejeste afanyilo ila tonton ya ukana ahibwa honziani ebe ilasi de strategie mwakaniyo hawabala ila sirikali wa mdevanseni harma strategie hanyu ngia basa inu esha lazimu hindini ya basa inu hauka aliswali ya domba ukana eka mwisha mbanga mtsahwa na mmane sheka mbati zingarwa yabona mchuleze bunduki ele wainu edeula ya haki na waandrika unywa karibu wala waandru zila grupu 6 wamba ukana haina grupi kana andru 55 waisa wasule maswani yaba sainu abdalanga bumsakrifiyeo jasambi wa sakrifiyelone le jua ja salami wa sakrifiyelone le jua ja muhammadi maana wa yatsua ni wane dola haki hawa nunga ina strategy ndo aji yende ya kombowe abdala itowe hulawana nanyi yezika onga mwambao ya kana ya kidiktaturi yemi konti lo hunwa basainu ema bujulu ya hao ne mandamano ya hao ngajuka na faida tena ikako janjara mazitendwa ngono namna jentonton Yewa ngarwamba Mwenyezi Mungu kasi hale Mwenyezi Mungu ngujo chibu zeno ngoe ye serikali wa watao haukaya wanu ikao waendao si hausharia engabo sisi ngarwamba Mwenyezi Mungu ngujo wajibu wa wanaka na tejabwe maraya onivo ya ukawa mbido wa isawa wono engabo waba haze nongo sire ndo mbio nizo ukaya Mwaja ili washindeba parane nziyata ya lawe hau wanu wajoila namna yofanya jasi hale garamba mbuka wanu wajo ujibu yenzia strategia sirika loka utaha wakahanza wende miyo hata wagamati sambi ilile sola la 2021 life ilize voti anzale kauzifanya zila zitifanyani zibire namna wao wanzao waraisi usosonu masambi abasa inu Jabokana wafungu Abdala ezevotizende ngiwa mtoa. Abasa inu wakahanza Abdala ilile suala la 2021. Litunde mru hajolitendea. Eba wana abasa inu ekabdala sa atwashibani. Abasa inu jukorenge flambo enundo. Endo bemdra abasa inu sirikali umnikao thamani. Hakangu wanuandru wa siasa lohunu sirikali kwa tuwa nika thamani. Ema opoza sirikali kwa tuwa waza shemdre korinita sirikali banu Abdala Abdu Hassan. Ngia abasa inu ekabdala sa sirikali wa mzia banu hata levensime. Okema hala Abdala njabanu kana uruhati mpaka le 26 jiri yoka bati mrulo mustarab eka wanuka kufanya reaction eba banu eka mda zambatse mihono yabo mkinisha wake manongo ntonto garomba Mwenyezi Mungu kaanze nongo pia ngarizikaza bunguju ngabajukirisha uri hale kama Mwenyezi Mungu abenze hakaba mze nongo pia wa zinodo do fomo wa Mungu cha garomba Mwenyezi Mungu kwa banu Abdala junjie kana uvunzi hamata wakati mwinjimu ngarjushe dari mparise zinu rizita hawa wari rishinde rizipare kama Mwenyezi Mungu abenze haukawala kajatulu mundu jande kinyume yeye ziniru mao ayeza shaemba nongo ye reklame doka hamba asha onivoya uhenso bane maranya ilazimu we maranya wa parensaida
wodo mfurano wae na ezinu shawa nada mupengwa joka abdalawe simru ikawe mzulumifu au shawa imru ikawe izirundogo wadu wa hadisi izuli zote hawazifanyishie ekamye zungara bezi gaba sana strategy aba ishawiri hindini banda msanga aminio kananga mwanao na dictateur ulihondanyi nga mwanao na dictateur haina katina maelezo shahaina ambatijau ngutonda twashibani esi aba sayino ishawiri hindi aba sayino keje lazima ngedi ngohi zilaweza mabatseni zilaweza matataliano zidube mtanzani jajanze ulihonda wewe tonto banu mdoka barakanga mwishono roro kanga wandu warongwa kaya wandu wafanye ba serikali yo indini wafanyezo akaanza na banu kama simbe yakana mvana Firauna no wandu wao no bamyaraje cha izori riambia wandu wanu ngwajuka na mngwaju wonoka yendo ingu jojibulani Mungu ngomba yo abontonto jibulani Mungu si haleba akamwa bebe lere yo wanada mngwaju wonoka wanamwenza Mungu yasinda sisonu rendesoni ni Mwenyezi Mungu ya baba saini ngutonza wambeukana wanroazie mandamano wazie ubabufu rikenzi ni wanroa kentole jibula kumkaribara kana msiji hafilisha baba banu zinu wandu watwali Mwenyezi Mungu jwari jibila wala kekamwa sawala rambilo kana bisi onzo hata alibaraka mwa rambilo kana bismillah namna ijibwe ikamtonga kentole ndio kumkaribara kana narikabu ngujuba sihala Mwenyezi Mungu jwari jibu Mwenyezi Mungu ikadulu mumboka banu mwele wakaya yemaranya kwa jadulu kwa jamzulumu shekundishilio shino desha zulumu marahia abo wanada kupengwa joka mru ya zulumu rabo yesi sinongo nyangu ile zito la ze nyongo zinu tonto kwenda mwendo hata wasalimbabe na ze nyongo ilo zito la ani inamna ambao manangu ambokana ngujojibulani mgutsi hale yabo ilo zito la ze nyongo wana nina karomba Mwenyezi Mungu waka denamna yuti wele zokanga redawe yesi ya Mungu abacha ale banu zila namne kadori zuombe yao au kakarsu ombe ya yemara ya wake hau zero chasinga rombe yao kaya ngwari wandu ikao wajufa yemara ya komori yemara ya komori kwa jazulu muyo shekundi shase egurupilio hino wazulu muwa marahia na haini yendo hezaji wa mulao wamfanyeja abaza nungo hizo Mwenyezi Mungu ndio ribibi hawara kekangu wabenze eze ndogo za kaulazi muzifanyilo abasa inu tonton no ilizishangaze serikali waonekana banu kwa jarenga pamba hindi haukana warenga sambika bati mdu ya disa warenga salamika bati mdu ya disa ngwambao banzi wanu ngwambao kana wawa homijinika bati mdu ya disa lewenu Abdala tsoi harengwa eze lazimu abasa inu hindi haukana besa serikali wadungo mda wanunge dao habu ya tuona reaksyon isha lazimu hindi aban tonton watina diplomasi ewa esha lazimu sihueleza no ukaya hakaba na rejari hadili ya la mara yambe wasiho pareni na ule wakati wanungu endo hezi limo za Mungu ngelazimu wandu wajistamilizo wajitulize sihale bana kamyezi mgwebe nzinga ngarjo parale banzeka mgwebe sihale bana tontongo makinisho maraia ya ukana sihale bana makinisho maraia mkarabara kawatija afilishi ilo zito la makinisho maraia oanza hamungu ngarjuji bula warakaba na kamgwabe ilo zito la tonto hau ilo zito la heze nyongo ulaona nao ilo zito la hao wingu na shebana shati no aduwari umba garedo ofombe wa Mungu sihala Mwenyezi Mungu jori jibiwe kamgwabe marhaba minji tonto wa para onesa ye fikra ya hombuna ujaza khairi asante marhaba minji wangu za tukufu wa Facebook FM risa rasul min akhir ya hompa ya mjibu hamkafirisha domana zembizi zidio vifumbo na ukali wane mwenza bahati ya tumkafirisha neze aliraundra leo shaejawa danziri renda zidoro eni yatubiwa malavu wahimi wazamba ukailo porojo zifungo ndo ajala haono mijini zilavo
raore ze famiza hao Mwanzani wangu ndahuvine zamba Mtoto na marentina Fungwa na zilavo Facebook kabuzilavo Yo man Rastafari and Slasher Yo man We love our reggae music Nabie boma vinile tambira Fanya leo hatari ngwao Rabe wa mroni na muo Wambeze njema na jisie yazi Fanya leo hata yanzi wao Yarendwa imamu mleo